For there's no one else like you, who is faithful and true. All my love, my heart, my life is a testimony. Only you are holy. Only you are worthy. Only you are wonderful. For there's no one else like you. Who is faithful ever true? Who is faithful ever true? All my love, my heart, my heart. All my love, my love, my heart. Is the testimony. Hallelujah. How we lift my hand and now. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons répondre. Oui, faisons-le bien, faisons-le bien. Merci de reprendre votre place, s'il vous plaît. Obrigado. Pedimos que tomem o vosso lugar, por favor. Sans transition, nous passons à la deuxième clé Vamos transitar para a segunda chave, que nous trouvons dans le livre de Jean, au chapitre 4, versets 31 à 34. que está no livro de João 4, 31 a 34. Nous trouvons là la deuxième clé qui nous donne accès à l'excellence. Encontramos aí a segunda chave que nos dá acesso à excelência. Et il est important pour moi de rappeler ici, comme je l'ai dit hier, E é importante que eu relembre aqui, como disse ontem, lorsque je parle de l'appel, je parle de la vision, je parle du ministère, je le mets d'une manière générale. quando falo de chamado, ministério, visão, coloco tudo num só papel. Ça ne se limite pas aux 5 ministères comme don, Não se limita aos 5 ministérios como dom, mais à tout autre appel que Dieu nous donne dans la vie. N'oubliez pas mon verset de Colossiens, tout ce que vous faites, faites-le non comme pour les hommes, mais comme pour le Seigneur. dali que é para todos, não esquecendo o capítulo de Colossenses que fala que não fazem como se fizessem para o homem, mas sim para Deus. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu un appel pour servir en politique et tant que membres de l'Église, leur influence, ils les mettent au service de l'Évangile et du corps de Christ qui trouve ainsi des portes ouvertes et peut être défendu sur la place publique. Há pessoas que receberam chamado para servir a Deus na política em benefício do corpo de Cristo da igreja, teriam uma abertura dentro daquela organização. D'autres ont reçu de Dieu un appel pour faire de richesses, créer de richesses, afin que le royaume avance et que l'humanité soit bénie par eux. Outros receberam o chamado de fazer e criar riquezas para que o reino avance e que a humanidade seja abençoada por eles. Ces ministères sont aussi importants que le ministère de l'Évangile. Esses ministérios também são importantes, tal como ministérios de evangelho. Je disais hier, toutes ces lois, tous ces principes sont applicables dans tous les domaines de la vie et ça produit des résultats, ça marche. Eu disse ontem que todas essas verdades podem ser praticadas em todo o domínio da vida e isso produz resultados. Isso Pourvu encore que ça tombe sur la bonne terre et qu'il y ait de bonnes attitudes, comme le révérend l'a si bien dit. J'ai beaucoup aimé cela. Porém, tem que cair também numa boa terra que tem uma boa atitude, como o reverendo disse, eu amei aquilo. Jean 4, 31, il est dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient. Donc ils pressaient Jésus de manger, disant, Rabbi, mange. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, coma. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Mas ele lhes disse, tenho alimento para comer que vós não conheceis. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Então os discípulos disseram-se uns aos outros, será que alguém lhe Jésus teria leur dit, trazido algo ma para comer? nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Explicou Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e
consumar a sua obra. Nous trouvons là la deuxième clé qui permet aux gens de continuer leur marche dans ce processus d'excellence. Dali encontramos a segunda chave que ajuda as pessoas a continuarem a sua caminhada nesse processo da Ça excelência. s'appelle la passion. Se chama a paixão. Ça s'appelle la passion. Chama-se a paixão. Après qu'un homme ait découvert son appel, le but de son existence, après qu'il est allé, il a toute la lumière sur ce qu'il doit faire, en quoi il doit être une réponse de Dieu pour sa génération, il faut qu'il ajoute à cela ce qu'on appelle la passion. Depois que o homem descobre a causa na qual nasceu, o objetivo na qual fez com que Deus lhe faça existir na terra e se ligar àquilo, é necessário que o homem aumente em cima a paixão. Il est prouvé scientifiquement É aprovado cientificamente que des gens qui travaillent pour l'argent gagnent moins d'argent que des gens qui travaillent pour la passion, qui en définitive produisent beaucoup plus d'argent. É provado que pessoas que trabalham por dinheiro ganham menos com relação aos que trabalham por paixão. Quer dizer, os que trabalham por paixão chegam a ganhar mais com relação àqueles que trabalham por dinheiro. En fait, la passion, c'est quoi? C'est un feu qui brille en vous De fato, a paixão é uma chama que queima em et vocês qui vous pousse à aller de l'avant dans ce que vous faites. e que vos impulsiona a ir em frente naquilo que vocês fazem. C'est un désir ardent qui s'empare de vous et finalement vous n'avez plus de contrôle pour cela. É desejo ardente que faz com que vocês não tenham como controlar ou La dominar. meilleure manière pour moi de définir la passion, c'est dans les relations des adolescents, des jeunes et même des grandes personnes. Je parle des relations amoureuses. A minha maior maneira de exemplificar a paixão é de falar de relações amorosas que é de adolescentes, mesmo também de gente La grande. plupart de tout ce que les jeunes appellent amour n'a rien à voir avec l'amour, c'est la passion. C'est vrai que dans l'amour, il doit y avoir la passion, mais la passion n'est pas l'amour. La passion est l'ingrédient qui fait allumer l'amour. Dali que muitas das vezes nós chamamos de amor, o que não é amor é a paixão. De facto, a paixão faz parte do amor. É o ingrediente que faz acender o amor. Trouver une jeune fille qui est tombée amoureuse d'un jeune garçon, comme ils le disent. Você encontra uma adolescente Les apaixonada parents por um font homem tout ce qu'il faut. e os pais fazem tudo o que é Mais preciso, son cœur est attaché à quelque chose, un lien fort, un désir. mas o seu coração está apegado, tem uma química, laço forte. Dans tous les domaines de la vie, Em todo o domínio da vida, le meilleur sont ceux qui ont la passion. os melhores são aqueles que fazem por paixão. Cet autre homme, son nom m'a échappé tout de suite. Je vais retrouver son nom, l'un des hommes les plus riches de la terre. Il devait être 4e, 5e ou 6e fortune de la terre. É, um homem que eu vou realçar, que vou encontrar seu nome depois, é um dos homens que faz parte dos 4 mais ricos do mundo, da terra. Lorsqu'il faisait son testament, il est encore en vie, le nom va revenir ou quelqu'un va me prêter. Lorsqu'il faisait son testament, Quando ele fazia o seu testamento, ele ainda está em vida. il a donné les 3/4 de sa richesse comme héritage que Bill Gates doit hériter. Ele deu os 3 carros como herança que Bill Gates tinha que herdar dele. C'est vrai qu'il est plus vieux que Bill Gates. Ele é mais velho que Bill Gates. Alors on lui pose la question, tu as des enfants? E perguntou Tu para as la ele se tem famille? filhos? Tem família? Bill Gates est extrêmement riche. Bill Gates é extremamente rico. Comment tu prends 3/4 de ta richesse, tu décides dans ton testament, ça lui reviendra. C'est quoi le nom? Quelqu'un m'a donné le nom là? Quem vai dar o nome dele? Ah, je pensais que quelqu'un me donnait le nom. Pensava que alguém podia dar o Alors nome. sa réponse est A sua étonnante. resposta é admirante. Il dit Bill Gates Diz Bill Gates a la passion pour faire l'argent. tem paixão para fazer dinheiro. C'est que je laisserai à mes enfants. O que eu deixaria a meus filhos C'est suffisant pour qu'ils vivent, qu'ils soient riches toute leur vie. é Buffett, Warren Buffett, merci beaucoup. Warren Buffett. C'est Warren Buffett qui a dit ça. Warren Il dit, Buffett. c'est que je laisserai à mes enfants. O que eu deixaria para os meus filhos Ils seront riches toute leur vie. vai ajudar a ser Leurs rico em enfants toda a sua seront vida. riches toute leur vie. Eles vão ser Leurs ricos em toda a petits-enfants, sua vida. leurs arrière-petits-enfants. Seus netos e etc. Mais ils n'ont pas la chose que je vis chez Bill Gates. Mas eles não têm Qui aquilo que n'est eu vi pas em Bill son Gates, parent, qui n'est pas son frère, qui n'est pas de sa famille. que não pertence à sua família. Il dit la richesse, il y a une passion pour le faire. Diz que para a riqueza deve-se ter uma paixão para Regardez se même fazer. dans le domaine des sports, Mesmo no domínio do du esporte, cinéma et de la musique. de cinema e da música. Tous les meilleurs sont des hommes et des femmes qui ont la passion pour ce qu'ils font. Todos os melhores são homens e mulheres que têm paixão no que fazem. Finalement, quand vous avez la passion, Finalmente, quando vocês têm a paixão, le sacrifice devient un plaisir. o sacrifício torna-se um prazer. C'est la passion
qui fait que le sacrifice devient un plaisir. É a paixão que faz com que o sacrifício torne-se um prazer. Il faut que les parents enseignent ces valeurs aux enfants. É necessário que os pais ensinem esses valores Il aos faut que seus les filhos. leaders à l'église l'enseignent à leurs membres. É preciso que os líderes das igrejas ensinam isso Des aos seus gens qui font membros. des choses en murmurant. As pessoas fazem coisas murmurando. Des femmes qui préparent la cuisine en boudant, en murmurant. Ils ne produisent pas de bons repas. Uma mulher que cozinha, mas murmurando, reclamando e não consegue fazer um bom prato. S'il n'y a pas de passion, Se não há paixão, le jeûne ne peut pas être excellent. as pessoas não podem ser excelentes. C'est là où le maître dit, É lá onde o mestre diz: ma nourriture, a minha alimentação, meu alors qu'on les alimento. presse de manger, Eles estão aí a il comer. dit ma nourriture, Ele diz: meu alimento c'est de faire la volonté de celui qui m'a é de envoyé. fazer a vontade daquele que Tu me voyez, enviou. vous voyez le désir, le plaisir que nous trouvons dans le manger. Você vê o desejo ou o prazer que nós C'est temos ce ao qu'il comer? voulait dire. É isso que ele queria Le dizer. plaisir que vous trouvez dans le manger. O prazer que vocês têm ao Moi, ce comer, plaisir-là, je le trouve eu este prazer dans le encontro service que je rends à mon Père. no serviço que rendo ao meu pai. Il faut qu'il y ait un feu qui brille en vous. Deve haver um fogo, uma chama que arde em vós. Enseignez à nos enfants. Ensina aos nossos filhos. Tout ce qu'ils font, ils doivent le faire avec tout leur cœur. Tudo que eles fazem, devem fazer com todo o seu coração. C'est ce qui récompense dans la vie. É isso que recompensa na vida. Des gens qui ont la passion se font distinguer où qu'ils aillent. Pessoas que têm paixão fazem se distinguir em qualquer parte que vão. Laissez-moi vous dire ceci, mes collègues. Deixem-me dizer o seguinte, meus colegas. La passion est le carburant pour la vie dans le chemin de l'accomplissement de votre vision. A paixão é o combustível na vida, no caminho do cumprimento do vosso objetivo. Si vous n'avez pas de passion, Se não tiverdes a paixão, vous tomberez en panne sèche. vocês vão cair por Et terra vous ne pourrez pas aller de l'avant. e não vão conseguir adiantar. C'est les autres qui vous regardent, E outros que olham para vocês, qui ont pitié de vous de la manière dont vous travaillez. que têm pena de vocês da maneira que vocês Mais trabalham, vous vous trouvez un plaisir eles vão encontrar um prazer em vós, de servir, de servir, un plaisir prazer à faire ce que Dieu vous a appelé à faire. de fazer aquilo que Deus nos chamou a Et tout ce fazer. qui produit un plaisir devient comme un jeu. E tudo que produz prazer se torna como um show. Comme ce gars dont je parlais hier qui m'a défié concernant la richesse, qui voulait savoir qu'est-ce que je fais pour être pauvre, qu'est-ce que nous faisons pour rester pauvres, combien d'efforts nous fournissons. Como um camarada na qual eu falara ontem que falava comigo como que eu faço meu esforço para ser pobre. Ele admirava essa C'est capacidade. des hommes qui ont la passion pour faire l'argent. São homens que têm a paixão em fazer dinheiro. Tous ceux qui ont la passion Todos que têm a paixão commencent à exceller dans ce qu'ils font. começam a ser excelentes naquilo que fazem. Lorsqu'il y avait Coupe du Monde en Afrique du Sud, Quando houve Copa do Mundo na África do je Sul, pense que ma fille Tété s'en souviendra. eu penso que a minha filha vai se lembrar. Une chaîne de télé à Cape Town interviewait Maradona. Jovem em Cape Town fez uma entrevista a Maradona. J'ai beaucoup aimé cette interview. Eu amei aquela Mis à part toutes entrevista. les autres considérations. Ele não foi apenas pelas considerações. Jésus avait l'habitude de dire la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Jesus dizia que a natureza ela mesma não vos Il y ensina. a des exemples que nous trouvons dans la vie. Tem exemplos que nós encontramos na vida. Des hommes et des femmes qui inspirent. Homens e mulheres que inspiram. Le journaliste l'a interviewé sur sa carrière. E o jornalista fez entrevista sobre a sua Et carreira. qu'est-ce qu'il a fait qu'il soit le meilleur de son temps? O que é que fez que ele Alors, fosse il melhor do seu expliquait tempo? la passion qu'il avait du football. Então ele explicava a paixão que ele tinha Et no lorsqu'il futebol. terminait à l'époque avec l'équipe nationale de Brésil à faire des entraînements, l'Argentine à faire des entraînements, Quando ele terminou de fazer os seus treinos com a equipa da il n'avait pas Argentina, envie de rentrer. ele não Il tinha gardait desejo 3, de 4 voltar. de ses coéquipiers. Ele guardava alguns Il dos restait seus sur le terrain en colegas. train de jouer. E depois eles ficavam aí a Il dit jogar. un jour, une idée lui est arrivée. Disse dia uma nuvem Et si on pouvait s'entraîner de nuit et sans lumière dans le stade? e nós podíamos treinar mesmo de noite sem luz no Je ne estádio. sais pas, l'idée lui venait d'où? Peut-être du monde de lumière, peut-être du monde des ténèbres, peut-être de lui-même. Não sei. C'est lui qui explique aux journalistes. É ele que explica ao jornalista. Il a convaincu ses équipiers, ses collègues. Ele convenceu seus colegas. Ils n'ont même pas eu l'accord de leur entraîneur. Eles nem foram falar Ils ao sont seu venus au treinador. stade, ils ont éteint toutes les lumières. Vieram no estádio e acenderam as Ils ont luzes. mis les ballons, ils ont sifflé. Apagaram as luzes. Ils ont commencé à jouer dans le noir. Colocaram a bola e começaram a Et jogar nas c'était compliqué. Ils se cognaient, voyaient pas le ballon. Ils l'ont fait la première nuit. Ils ont fait deuxième nuit, troisième nuit. Il dit au bout de 6 nuits. 6, 7, 8 nuits. Dali que aquilo foi assim complicado, mas eles foram trabalhando durante 6 ou 8 noites. Ils ont découvert qu'ils avaient des yeux dans les pieds. Eles descobriram que tinham o olho dos pés. Attendez, je vais vous dire une chose. Espera, vou dizer uma coisa.
Quand vous fermez les yeux Quando você fecha os olhos, et que quelqu'un s'approche de derrière ou de devant, que alguém se aproxima diante ou atrás de você, normalement vous le sentez. normalmente vocês sentem. Sans voir, vous le sentez. Sem ver, vocês sentem. Il explique à ce moment-là, Ele explica naquele momento. la semaine qui a suivi, E a semana que ils seguiu, ont commencé à jouer normalement dans le noir. eles começaram a jogar normalmente no Et le ballon a appris à s'attacher à leurs pieds. E a bola ficava presa nos seus pés. Il dit raison pour laquelle E razão na qual il était difficile, vous l'avez remarqué, que le ballon quitte le pied de Maradona. era difícil Au notar que a milieu bola des deixasse o pé do Maradona. défenseurs. Donc c'est comme s'il y avait un magnétisme entre son pied et le ballon. No meio de defensores, é como se ele tivesse imã entre ele e a bola. Alors il explique en concluant. Então ele explica Il dit concluindo. lorsqu'on est revenu pendant la journée, Quando viemos durante o dia, oh, la nuit nous avons fait ce que nous avons fait. de noite fizemos Donc isso, lorsqu'on est revenu pendant la journée Mas quando viemos et durante o qu'il y dia avait la lumière, e que tinha luz, l'exercice est devenu facile. o exercício tornou mais fácil ainda. Je pense Eu penso qu'il y a une leçon à tirer là. que há uma lição a tirar ali. Ils sont allés au-delà, on appelle ça extra-time. Eles foram além, chamam isso Jésus a tempo dit, extra. si quelqu'un t'oblige à faire 1 kilomètre, Jesus disse, se alguém te obrigar a fazer 1 quilômetro, faites-en 2. faz 2. Des hommes et des femmes qui ont la passion. Homens e mulheres que têm Quand ils ont paixão, fini de faire ce qu'ils doivent faire, quando eles terminam de fazer o que ils devem reviennent fazer, poser la question, y a-t-il autre chose à faire? eles vêm perguntar se tem mais uma outra Qu'est-ce coisa qu'on a doit fazer. faire O davantage? que devemos fazer agora? Parce qu'il y a un feu qui le brille. Porque há fogo que Il queima a neles. aimé les ballons ronds, Eles amaram comme l'autre a aimé le micro et la musique. como outro amou o Tous microfone e a ces música. hommes et femmes, Todos esses homens e au mulheres, départ, ne cherchaient pas de l'argent. eles não foram Mais procurar l'argent dinheiro, les a cherchés mas o dinheiro à procurou cause eles. du feu qui brillait dans leur Por cœur. causa do fogo que C'est queimava o ce qui se passe avec le ministère de l'apôtre É Paul. isso que se passa com o ministério do apóstolo Paulo. Avant d'arriver à l'apôtre Paul, Antes de chegar até o apóstolo David Paulo, devait épouser la fille du roi. Davi tinha que casar-se com On a lui a filha do rei. demandé 100 prépuces de Philistins. E pediram para ele sempre opus dos filisteus. Aucun Philistin ne vient te faire circoncire comme ça pour que tu prennes sa prépuce et aller payer la dot pour avoir la femme que tu veux. E nenhum filisteu aceitaria que você cortasse seu La propósito Bible para ir s'appelle pagar les o dote. incirconcis. E a Bíblia chama ele de incircuncisos. Ils ne connaissent pas la pratique de la circoncision. Eles não conhecem a Pour prática da circoncire circuncisão. un Philistin, il faut le tuer au préalable. Você, para circuncidar um filisteu, tem que lhe matar antes. David en a ramené le double de ce qu'on a demandé. E Davi trouxe o dobro do que se pediu. Ça s'appelle la passion. Chama-se a paixão. Ne mourrez pas Non, alors que mort. vous êtes en vie. Enquanto estás em vida. La vie obéit aux hommes et aux femmes qui ont la passion. A vida obedece a homens e mulheres que têm a C'est paixão. la passion qui commande la vie. É a paixão que comanda a Tu te vida. réveilles le matin. Você acorda Tu de manhã. voici un jour que l'Éternel a fait. Você vem apreciar o dia que o Eterno Je me fez. réjouirai en ce jour. Je vou- serai dans você- l'allégresse. Eu estarei na Tu te alegria. réveilles pas en te tournant. Você Un acorda autre já. jour commence. Outro dia começa. De fatigue. A fadiga. Un jour, Dia, je me suis réveillé. eu acordei. Je me suis lavé. Eu Je me tomei o suis banho. habillé. C'était un dimanche. E vesti-me, era domingo. J'ai pris mon sac. Tomei o meu saco, Je suis a minha entré dans pasta. la voiture, j'ai démarré. Entrei na viatura aí. Alors j'avance, je sors du garage, j'avance. Eu saía da garagem avançando. En lieu et place d'ouvrir le portail, Ao invés de abrir o portão, la sentinelle s'approche vers moi. a sentinela se Regarde, je encostava, donne de lumière, je vais aproximava. sortir. Eu piscava Il me dit non. e me dizia não. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Eu perguntei, o que é que se Je passa? baisse le vide. Baixei o vidro. Il s'approche, il dit, papa, Ele aproximou e disse, não, pai, tu vas où à cette heure? onde vas a essas horas? J'ai dit, je vais à l'église, c'est le dimanche prêcher. Eu vou à igreja pregar, é domingo. Il dit, tu vas prêcher les vivants ou les morts? Ele perguntava, você vai pregar vivos ou mortos? J'ai dit, tu joues avec moi? Você está a brincar comigo? Il me dit, parce qu'il est 2h30 du matin. Porque são 2 horas da madrugada. J'avais la révélation qui brillait en moi. Eu tinha uma revelação que queimava em mim. La passion A m'a paixão fait réveiller le matin. me fez acordar de Je manhã. n'ai pas regardé la montre. Nem olhei para o Il me dit, relógio. pardon papa. Disse, desculpa, pai. Rentre, tu attends 5h30 comme d'habitude. Volta e espera 5h30 como diabo. Entre ce moment-là et 5h30. Entre aquele momento até Rando 5h30. Shakarabata. Eu estava a falar em línguas. Un feu brille en moi. Fogo queimava em mim. La Bible dit, A Bíblia si diz: vous me cherchez de tout votre cœur, se vocês buscarem de todo o qu'est-ce vosso qui vous coração, fait chercher Dieu de tout votre cœur? se vocês procurarem a Deus de todo o C'est vosso la coração, passion. é a paixão. Ces choses sont précieuses. Essas coisas são Ces preciosas. choses goûtent. São coisas Ces choses gostosas. sont bonnes. São coisas boas. Nous ne
ne montrons pas notre passion à faire ces choses. Mas nós não mostramos a nossa paixão com essas coisas. Excusez-moi de vous le dire. Desculpem-me vos Le dizer. meilleur prostituée, A melhor prostituta c'est pas ceux qui le font pour l'argent. não é aquela que faz por dinheiro. C'est ceux qui le font pour le plaisir du sexe. É para aquela que fazem por prazer de sexo. C'est eux qui sont le meilleur prostitué. Elas são as melhores. Dans tous les domaines de la vie, Em todo domínio da vida, le meilleur o melhor sont des hommes et des femmes são homens e mulheres qui ont la passion pour ce qu'ils font. que têm a paixão naquilo que fazem. Regardez Bill Gates. Olha para Bill Gates. Ce qu'il fait dans le monde là d'informatique. O que ele faz Avec no mundo Microsoft. informático, o Ça n'a Microsoft, rien à voir avec l'argent maintenant. não tem nada a ver com o dinheiro. C'est une passion. É uma paixão. L'Afrique a besoin des hommes et des femmes de passion. A África precisa de homens e mulheres cheios de paixão, Qui font la politique pour la passion. que fazem La a política passion por de paixão, servir leur peuple. paixão de servir Qui o seu font povo, des affaires pour la passion. que fazem La negócio por passion de paixão, l'épanouissement de leur société. paixão de expandir a sua sociedade. Je ne donne pas du travail aux gens qui boudent lorsqu'ils font du travail. Eu Je n'aime não pas ça. dou trabalho a pessoas que resmungam quando trabalham. Si le travail n'est qu'un devoir, O trabalho é um dever. si le ministère n'est qu'un devoir, Se o ministério fosse apenas um dever, vous le faites en murmurant. vocês fazem Ces gens ne murmurando. sont pas reconnaissants. Esses homens não Toutes ces reconhecem. années qu'on a travaillé. Nós L'autre là-bas est trabalhamos. mort, il a laissé ses enfants. Nós L'église ne s'en morreu, occupe deixou seus pas. filhos. A igreja não Ils sont reconnaissants. eles não Ils têm sont ingrats reconhecimento. plutôt. Eles assim. Vous n'excellez pas dans votre ministère. Vocês não vão celebrar no nosso Des ministério. hommes et des femmes qui excellent. Homens e mulheres que têm excelência no La ministério. passion, c'est le fait qui vous réveille la nuit, A paixão é a chama que vos acorda de noite, qui vous enlève le sommeil que vos tira o sono et qui vous pousse dans l'étude de la parole, e que vos leva no estudo da qui vous palavra, pousse à consulter Dieu que vos leva a consultar a pour Deus, savoir qu'est-ce qui se passe para saber o que é que se passa avec ce peuple, com esse povo, qu'est-ce qui ne marche pas, o que é que não qu'est-ce anda, qu'on doit o que é faire. que devemos fazer. Et vous savez, la passion, Sabem, a paixão elle est alimentée. é alimentada. Elle est alimentée. Ela é alimentada. Découvrez les gens qui sont dans votre domaine d'appel. Descubra pessoas que estão no vosso domínio de chamado. J'aime des prédicateurs qui me défient et qui me passionnent. Eu amo pregadores que me desafiam e que me Je prends apaixonam. l'avion, je vais au loin. Eu vou mais além. J'ai longtemps hésité entre venir ici et aller quelque part. Eu hesitei muito J'étais sur durante le muito point, tempo il y vir a aqui em outro lugar. Au début de la semaine d'annuler ces réunions. Em princípio da semana queríamos anular essa Parce que reunião. j'ai appris, je crois le 9 ou le 10 février, il y a un réveil qui a commencé à l'université d'Ashbury dans le Kentucky aux États-Unis. Porque eu ouvi Un dizer réveil, de tout le monde en parle. avivamento que começou aí numa instituição nos Estados Dieu Unidos. a ouvert les cieux et descendu. Deus abriu os céus e desceu. J'étais en train d'hésiter entre aller à Kentucky ou rester là. Mon cœur est en train de... Des gens vont des kilomètres. Eu perguntava-me entre ir para lá e vir aqui. Pessoas vão até quilômetros. Ils vous diront pour s'inspirer, Eles vão para se inspirar, mais aussi pour alimenter leur passion. mas também para alimentar a Ne sua restez paixão. pas isolés dans votre monde. Não permaneça isolado no teu mundo, Croyant que ce que vous faites, c'est ce qui est meilleur. pensando que o que você faz é o melhor. Ne vous consolez pas avec ce que vous faites. Não te console com o que você faz. Exposez-vous à de grands défis. Exponha-se em grandes desafios. Et que le feu brûle dans votre Que cœur. o fogo arda em vossos corações. Ça fait une vingtaine d'années. Faz já uns 20 anos Je priais Dieu. que eu orava a Je Deus. pleurais. Eu Je chorava. intercédais, je gênais. Eu intercedia e Pour voir le jejuava bishop David Oyedepo. para ver o bispo David Et Oyedepo. qu'il m'impose les mains, qu'il prie pour moi. E que ele colocasse, impôs as mãos e orasse por mim. Je suis allé plusieurs fois. Eu fui várias vezes. Je ne l'ai pas vu. Eu nunca ouvi. J'ai fait plusieurs démarches. Fiz muitas demarchas, Mais la chose était dans mon cœur. mas a coisa estava no meu Le coração. feu ne s'est pas éteint. O fogo não J'ai parava. dit, je paierai n'importe quel prix. Eu dizia que vou pagar Il y a qualquer des preço. mois en arrière, Não vou voltar. quand je suis arrivé Quando cheguei en face de cet homme, diante desse quand je homem, parlais avec lui, quando falava com je ele, l'ai écouté, que je suis rentré de là. eu voltei de Un lá feu plus grand encore. com um fogo maior ainda. Je me suis dit, je pensais que nous étions à l'école maternelle du ministère. Or, nous n'avons même pas encore commencé l'école maternelle. Eu disse, pensava que estávamos na creche do ministério, mas nós não começamos nem a escola primária do ministério ainda. Il y a des hommes, quand tu les approches, tu sens l'odeur de Dieu.
Há pessoas que quando você lhe aproxima, você sente o cheiro de Tu Deus. sens la gloire et la pureté de Dieu. Você sente a glória e a pureza de Et tu Deus. sens un feu s'allumer dans ton cœur. Você sente um fogo, uma chama acendendo em teu Comment coração. un homme de la même nature que nous Como um homem da mesma natureza que nós peut faire ce qui est en train de se faire? pode fazer o que ele está fazendo? Vous pouvez dire Vocês podem dizer que ça, ce n'est pas cet esprit qui réagit de la sorte. que não é o pastor SP que está agindo dessa La dernière maneira. fois que Richard Robot était à Canaland, Da última vez que o Richard Robert estava em il s'est Canadá, exclamé en disant: eu exclamei dizendo: rien de pareil ne s'est fait sur la face de la terre. não tem alguém igual na face da terra. L'Amérique, c'est parce qu'ils sont la grande puissance. A América pensa que Ils ont são les a maior médias, ils potência. amplifient tout ce qu'ils font. Eles amplificam tudo que fazem. Le réveil le plus puissant de l'histoire, O avivamento mais poderoso da c'est história celui du Nigeria. é da Nigéria. Des choses qui se font là-bas As coisas que se fazem ne lá se font pas aux États-Unis. não se fazem nos Estados Unidos. Vous trouvez des chantiers. Vocês encontram campos, Tu dis comment ils ont su imaginer. obras que você vê. Como é que eles Comment c'est imaginaram? monté dans leur imagination Como é que isso subiu em suas imaginações? de faire un tel truc. De fazer uma construção dessas. L'arche qu'ils sont en train de construire. Arcas que estão a construir. Parce qu'ils ont construit le tabernacle. Porque eles construíram tabernáculos, 53 000 places. 53 mil On lugares. s'arrêterait là. Eles pararam. C'est le plus grand auditorium dans le monde. É a maior En auditório termes do mundo. d'église. Les gens nous célébreront. As pessoas Nous vão danserons. celebrar, vão Mais falar. ils trouvent que ça ne suffit pas. Mas eles Il acham faut que faire aquilo não autre basta. chose. Tem que fazer uma De outra coisa. 138 000 places assises. De 138 Tu mil regardes lugares. des structures. Você olha as estruturas. Le feu s'allume dans ton cœur. O fogo queima no coração. Ne fréquentez pas les gens qui vous tirent vers le bas. Não frequenta pessoas que baixam você. Fréquentez les gens qui vous tirent vers le haut. Frequenta pessoas que te alimentam a subir. Ayez des gens autour de vous. Tenha pessoas ao vosso Quand vous redor. dites ce n'est pas possible, Quando você diz não é ils possível, vous disent Rando eles Shakarabanda. dizem Tout est Marabasekeba. possible à celui qui Tudo é croit. possível naquele que Des crê. gens qui vous enflamment, Pessoas que vos qui vous acendem, défient. que vos desafiam. Lorsqu'ils te parlent, Quando ele te fala, est-ce que c'est lui qui a écrit cette épître ou c'est l'apôtre Paul? você pergunta, ele que escreveu Et essa ça epístola ou o fait apóstolo Paulo? briller votre cœur. E ele faz arder Ça o vosso vous coração. conduit davantage Vos conduz em à vantagem chercher Dieu. a procurar a Deus. Je parle de la passion. Eu falava da paixão. Les amis, quand vous chantez, chantez avec la passion. Amados, quando cantam, cantem com Ça peut se paixão. voir dans votre visage. Pode se notar no vosso, na Ça vossa vient de figura. votre cœur. Quand vous servez au protocole, Quando você serve no protocolo, toutes les maisons où des femmes ont la passion pour leur foyer, todas as casas onde as mulheres têm paixão para o seu lar, ce sont des foyers là où les enfants sortent avec joie, são casas em que as crianças saem com alegria. avec joie et force. Com alegria e força. Des gens qui ont la passion chantent, Pessoas que têm paixão cantam, ils prient, gritam, ils déclarent, declaram, en train de faire ce qu'ils font. fazendo aquilo que eles sabem fazer. Ils ne voient pas le poids du sacrifice. Não vejam o peso do sacrifício. D'autres se plaignent de lui, maître, tu dois manger. D'autres se plaignent en disant, maître, tu dois manger. Outros têm prazer em dizer, mestre, você tem que comer. Et lui répond en disant, E ele responde dizendo, ma nourriture est de faire la volonté de celui o qui meu m'a. alimento é de fazer a vontade daquele que me Est-ce que vous enviou. vous êtes posé la question? Será que eu posso fazer uma Qu'est-ce qui pergunta? peut pousser à un jeune homme O que pode levar um jovem d'aller se battre avec un lion et un ours juste pour arracher une brebis? de ir lutar contra leão e urso para tirar a ovelha? Qui est ce papa responsable, cette maman responsable qui blâmerait son fils parce qu'il a laissé le lion et l'ours prendre la brebis et partir avec? Quem é o pai ou a mãe responsável que vai dar berro no filho porque deixou o leão ou o urso levar Il y a uma un jumenta? feu qui brûle dans son cœur Mas ele tinha uma chama no coração pour le brebis de son père. para as ovelhas do seu pai. Le feu brûle dans son cœur. A chama ardia no Les seu coração. églises qui avancent, As igrejas que avançam, des pasteurs qui progressent, pastores que qui sont progredem, excellents, que são ont des excelentes, fils et des filles, têm filhos e filhas, qui ont la passion pour le ministère de leur que têm a paixão para o ministério do seu pai. Je prie Dieu, Eu oro a si Deus, tu es pasteur responsable, se és pastor responsável que aqui, Dieu te donne des fils et des que filles Deus te dá filhos e qui filhas, ont la passion dans leur cœur. que têm paixão no seu coração. Le feu brûle au-dedans d'eux O fogo queima dentro pour deles t'accompagner dans l'exercice de ton ministère. para acompanhar você no exercício do seu ministério. Ça, c'est David. Essa aí é Davi. Lisez les psaumes. Leia Tu Salmos. vois que son cœur est avec Dieu. Você vai ver que o seu coração está em Deus. L'église s'est refroidie. A igreja se arrefeceu. Des gens qui hier dansaient ne dansent plus aujourd'hui.
Que as pessoas que dançavam antes hoje já não dançam mais. À cause du poids de la vie. Por causa do peso da À vida. cause des responsabilités. Por causa das responsabilidades. Les gens ne rient plus, ne sourient plus. As pessoas já não sorriem. Souris ton voisin que je vois. Sorria com o teu vizinho que eu ver. Souris ton voisin. Sorria com o teu vizinho que eu ver. Comment tu souffres comme ça pour sourire? Como é que você sofre assim para sorrir? Je dis comment tu souffres pour sourire? Como é que você encara a dificuldade para soltar um sorriso? Frères et sœurs, écoutez-moi. Irmãos e irmãs, escutam-me. La vie répond à la passion. A vida responde à Quand paixão. tu es excité dans la vie, Quando você é excitado na vida, même dans le mal, mesmo no mal, les gens qui ressuscitent, as pessoas que resistem c'est ceux qui ont la passion pour le mal qu'ils font. são pessoas que têm paixão para fazer o mal. Si tu fais que la vie te réponde favorablement, Se você quiser que a vida te que responda la vie ne favoravelmente, soit pas fâchée contre toi, que a vida não se que ira le contra ti, ministère ne soit pas fâché contre que o toi, ministério não se ira contra ti, aie la passion pour la vie, tenha paixão pela vida, aime la vie, ame a vida, donne le meilleur de toi-même. dá o melhor de ti Toutes les mesmo. fois que tu as l'occasion de servir, Toda vez que tiveres a ocasião de fais-le servir, comme si c'était la dernière sirva fois. como se fosse a Como se tu última ne vez, prêcheras plus. como se já não vais Quand on pregar. te donne l'opportunité Quando te dá a oportunidade d'exhorter sur les offrandes, e exortar sobre as prends ofertas, tous les livres, pega todos os prends livros, toutes les versions de la pega Bible, todas as versões da Bíblia, 13 et 15 encore, vai cavando mais e mais, comme si c'était la dernière fois pour toi como de se prêcher. fosse a última vez. La Bible dit, A Bíblia si diz: un seul est mort se o único morreu pour tous, para todos, tous ceux qui vivent todos que ne vivem, vivent plus pour que eux-mêmes, não vivam mais mais por ils eles vivent pour mesmos, celui qui est mort. mas que vivam por aquele que Et é ressuscité morto pour e eux. ressuscitado por eles. Regardez où la passion amène l'apôtre Paul. Olhem onde a paixão leva o apóstolo On Paulo. lui donne la prophétie. Dá para ele a profecia. On prend la ceinture. Pega On lit les cinto. mains. Celui à qui ça appartient. Quem- a Il quem ira ça à appartient? Jérusalem. Vai a On le Jerusalém. liera. On le Vão lhe livrera. prender e Et vão tout lhe le monde livrar. commence à pleurer. E todo mundo começa a chorar. Ne parle plus. S'il te plaît. Não Ne vá parle mais, plus. por favor, não vá mais. L'apôtre Paul dit, Apóstolo vai dizer, non seulement pour être lié, não apenas por ser je suis prêt à preso, être, même à être tué. mas sou pronto mesmo para ser C'est morto. pas un message qui te détourne de ton chemin. Não é uma mensagem para te tirar do teu caminho. Tu as planifié un voyage. Você planifica Quelqu'un uma amène la viagem. vision. Alguém traz J'ai uma vu visão. l'accident, tu es mort. Eu vi acidente, você está Et morto. tu arrêtes. E você para. Si tu agis comme ça, le diable jouera de toi. Se você agir dessa maneira, o diabo vai brincar contigo. Sur tout ton chemin, il mettra un lion. Em todos os seus caminhos ele vai colocar um leão. Et tu risques de t'arrêter. E você arrisca a La parar. vie, c'est pour des hommes et des femmes. A vida é para homens e mulheres. Si c'est ça le but de mon existence, Se essa é a causa da minha existência, je préfère mourir faisant ce que je dois faire. eu posso morrer fazendo o que eu devo fazer. Je Amém. refuse que tu meurs de la malaria, c'est des insultes à Dieu. Eu recuso que você morra de malária e insulto por diante de Deus. Tu dois mourir Você deve morrer après avoir depois accompli de cumprir but pour lequel Dieu t'a o envoyé sur terre. objetivo na qual Deus te enviou aqui Tu na es terra. trop grand pour que le cancer te tue. Você é muito grande para morrer de câncer. Qui entend ce que je dis? Quem escuta o que estou a dizer? Que rien ne te décourage. Que nada te desencoraja. Si tu étais découragé, Se você fosse parce que tu as donné le meilleur de desencorajado, toi-même, porque você deu o melhor et de qu'il n'y a ti, pas de résultat, e você não tem resultados, secoue-toi ce matin. sacuda-te nessa Secoue-toi manhã. cet après-midi. Sacuda-te nessa Et qu'un tarde. feu nouveau E se lança soit novamente. allumé dans ton E um cœur. novo fogo Le queima no teu diable coração. a peur Diabo des tem medo hommes et des de femmes homens e qui mulheres ont la passion pour ce que qu'ils têm a font. paixão naquilo que fazem. Je n'aime pas des gens qui font des choses comme s'ils ne voulaient pas le faire. Eu não amo pessoas que fazem coisas como se não quisessem fazer. Surtout quand c'est les choses du royaume. Principalmente quando é coisas do reino. Voyez Olhem, ce que Samson a fait. o que o Sansão vai fazer? Il a pris des renards. Ele pegou raposas Des AD les a liés par le cul. e juntou 2 a 2. Il a mis du feu. Colocou fogo Il les a envoyés dans les champs de Philippe. e mandou no campo. Ne peuvent consumer les champs de l'ennemi Ele só podia consumar o campo do inimigo. que des hommes et des femmes qui ont la passion. Homens e mulheres que têm paixão. J'ai raconté l'histoire à l'église, je crois, le dimanche. Eu contava à igreja uma Je história, donnais creio, no témoignage de domingo. cette jeune juive.
desse jovem judeu qu'on a crucifié à Bagdad, qu'on a pendu à Bagdad à l'époque de Saddam Hussein. que crucificaram em Bagdad na época de Saddam Hussein. Une jeune fille, elle grandissait, elle était juive, et vous savez, il y a des juifs partout dans le monde. Uma jovem judia que crescia, você sabe que no mundo tem muitos judeus por ali. Elle est venue s'offrir à son pays, à son état. Ela veio se oferecer ao seu país, ao seu estado. Il dit, je vais servir mon pays. Disse, eu vou servir ao meu país. Qu'est-ce que tu as comme atout? O que é que você tem? Dit la beauté que Dieu m'a donnée. A beleza que Deus me deu. Ils ont commencé à l'utiliser dans le service de Mossad. Começaram a utilizá-la no serviço de Mossad. À cause de sa beauté, à cause de toutes ces grâces que Dieu lui a données dans la nature. Por causa da sua beleza e toda a graça que Deus lhe concedeu na sua natureza. Elle est entrée dans tous les palais des rois, dans les Ela cours des grands. entrou em corredores grandes. Elle a décidé de ne pas se marier. Ela decidiu não casar-se. Vous savez ce que Jésus a dit là-dessus? Sabe o que é que Jesus disse mais além? Un jour, les pharisiens et les autres lui ont posé la question, pourquoi Moïse a-t-il autorisé un homme de donner une lettre de divorce à son épouse? C'est de le répudier. Dia os fariseus perguntavam para ele em causa da ordem que Moisés deu acerca do divórcio. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de divorcer. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Jesus disse, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu de se divorciar, mas no princípio não era assim. Dieu qui les a unis a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Dieu a dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Ah, no princípio não era assim. Qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que não se passaram. Ah, que não se pode separar o que Deus uniu. Merci. Et puis finalement, il commence à parler de l'adultère. Quiconque repudie sa femme commet l'adultère. E dali ele começa a falar do adultério. Et celui qui épouse une femme repudiée commet l'adultère. E quando ele pega uma mulher mal reputada também comete o adultério. Alors, les disciples les regardent. C'est les pharisiens qui ont posé la question. Os discípulos olham para ele, mas eram fariseus quem fizeram a pergunta. Pendant le jeu, et dit au Seigneur, si telle est la condition de l'homme, E perguntaram qual é a condição do homem. autant mieux ne pas se marier. O homem pode não se casar? Et n'oubliez pas que ces disciples, il n'y avait pas de famille avec des hommes. E não esqueça que entre os discípulos não tinha mulher, só homens. Ils se sont rendus compte qu'être homme, c'est très compliqué. Eles perceberam que ser homem é complicado. Et normalement, ça doit être ça. E normalmente devia ser assim. J'ai une passion pour le couple et pour les familles. Eu tenho uma paixão por casais e famílias. Chaque famille qui reçut, chaque couple qui reçut. Cada família que tem êxito ou o casal que tem Il êxito, faut que l'homme donne plus que la femme. é necessário que o homem se entregue mais do que a mulher. Dans cette partie du monde, on fait l'inverse. On met beaucoup de poids sur les femmes, sur le plan moral, le plan matériel, le plan physique. Beaucoup de poids sur les femmes et les hommes. C'est comme ça que des fois, souvent ne marche pas. Naquela parte do mundo colocaram muito peso sobre a mulher dá mais, por isso é que os casais, os lares não avançam não. Je n'invente rien, j'enseigne la Bible. Eu não estou a inventar nada, estou a ensinar a Bíblia. L'image parfaite du mariage, c'est Christ et l'Église. A imagem perfeita do casamento é Cristo e a igreja. La Bible dit que l'Église doit se soumettre à Christ. A Bíblia diz que a igreja tem que se submeter a Mais la Cristo. Bible dit de Christ qui s'est donné lui-même jusqu'au sacrifice suprême. A Bíblia diz de Cristo que ele se deu a ele mesmo La até o question est de sacrifício savoir supremo. qu'est-ce qui est facile entre être Église ou être Christ. La réponse est claire, c'est être Christ qui est facile, qui est difficile. A pergunta é simples, entre ser Cristo e igreja, o que é mais difícil? A resposta simples é ser mais difícil é ser Cristo. C'est ça la position de l'homme. Essa é a posição do homem. Alors le disciple dit à Jésus, si c'est ça la condition de l'homme, O discípulo diz a Jesus, então essa é a condição do autant homem. mieux ne pas se marier. Autant mieux ne pas se marier. No bom tempo não se casar. Jésus répond en disant, tous ne comprennent pas cette parole. Jesus disse, todos não compreendem essa palavra. Donc cette parole qui concerne ne pas se marier, tous ne le comprennent pas. Essa palavra que concerne não se casar, Seulement muitos não c'est à qui compreendem. cela a été donné. É a quem aquilo foi dado. Et il continue en disant, Ele continua dizendo, il parle maintenant des eunuques. fala agora dos Ces hommes et eunucos, femmes qui ne se marient pas. homens e mulheres que não se Il casam. dit, les uns le sont Ele disse, eles são, dès les seins de leur mère. desde o ventre da sua mãe. D'autres le sont Outros são, par la main des hommes. pela mão dos homens. D'autres se sont rendus eux-mêmes uniques Outros se tornaram eles mesmos pour eunucos le royaume de Dieu. para o reino de Deus. C'est quoi ce que Jésus voulait dire? O que Jesus queria dizer? Chaque grand système, Cada grande sistema, chaque grande nation, cada grande nação, tout ce qui est solide tudo que é sólido est bâti sur le sacrifice de quelques-uns. é construído sobre sacrifícios de alguns. Mais ces hommes et ces femmes qui font des sacrifices, Esses homens e mulheres que fazem comme cette sacrifício, fille juive dont je parle, como essa garota judeia que eu c'est falo, la passion qui les conduit à ça. é a paixão que lhes conduz nisso. Il y a des gens
qui se sont rendus eunuques eux-mêmes. Há pessoas que se tornaram eunucos eles mesmos. Ils se sont castrés. Eles se Ils n'ont castraram. plus de plaisir. de la Não chair. têm mais prazer Pour nas que mulheres. toutes leurs énergies Para que todas as suas energias soient dirigées vers le royaume. sejam dirigidos ao reino. Prophète Miesi, s'il vous plaît. Profeta Miesi, por favor. Savez-vous pourquoi les catholiques sont de loin plus puissants que tous les autres mouvements? Vous pouvez être, restez assis, mon prophète. Podem. Savez-vous pourquoi les catholiques sont plus puissants que tous les autres mouvements religieux? Sabem por que os católicos são mais fortes que qualquer outro movimento religioso? Vous savez pourquoi? Sabe por quê? À cause du nombre des eunuques qu'ils ont. Por causa do número dos eunucos que eles têm. Prenez l'année où vous avez commencé le ministère. Pega o ano que vocês começaram o Le travail ministério. que vous avez bâti. Que Le vocês, travail que vous avez abattu. todos os trabalhos que vocês fizeram. Vous avez combien de fils et de filles qui sont venus dire papa, moi je ne me marierai pas, je me donnerai pour le ministère avance la communauté. Il y en a combien? Quantos filhos e filhas vocês têm que já vieram se oferecer, papá? Eu não vou me casar, vou me Ela combina, dedicar, me doar apenas para a igreja crescer. Combien? Quantos? Est-ce qu'il y a un pasteur ici Tem pastor aqui qui a des fils et de filles? que tem filhos e Ils ont filhas donné toute ma vie, ma beauté, ma jeunesse. que deram toda a Je sua n'aurais vida, même pas beleza. besoin d'enfants. Não terem mesmo necessidade de filhos. Vous voulez que je vous choque? Você quer que eu choque vocês? Des gens qui ont fait des plus grandes choses dans le christianisme. Pessoas que fizeram grandes coisas no cristianismo. Savez-vous pourquoi Jésus ne s'est pas marié? Sabem por que Jesus não se casou? Il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Ele não faria tudo que ele fez? Jean-Baptiste n'aurait pas fait ce qu'il a fait avant qu'il ne s'est pas marié. Se João Batista não faria o que ele fez se casasse, L'apôtre Paul, apóstolo Paulo, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. ele não chegaria a fazer tudo o que C'est fizeram. lui qui explique d'ailleurs. Ele quem explica, C'est lui qui est marié. ele que é Se casado. tracasse des choses de la vie pour plaire à sa femme. Aquele que é casado se Il y a preocupa com a vida des para versets que vous satisfazer a n'aimez pas. Il y mulher. a des versets que vous devez enlever dans vos Bibles. Há versículos que vocês têm que retirar das vossas L'apôtre Bíblias. Paul dit, Apóstolo Paulo diz: celui qui marie sa fille aqueles que casam fait bien. fazem bem. Mais celui qui refuse de la marier Aqueles que pour qu'elle recusam se consacre à l'œuvre, para lhes consagrar na obra, fait quoi? faz melhor. Entre bien et mieux, qu'est-ce qui est bon? Entre bem e melhor, o Regardez que é comment les melhor? parents se fâchent contre moi. Ils me regardent en se fâchant. Veja Vous como voyez- que os vous pais voyez? estão nervosos a olhar para mim. voyez? Olhem, C'est ça la faiblesse de notre système. é essa a fraqueza do nosso sistema. D'autres se sont fait eunuques eux-mêmes. Outros fizeram-se eunucos eles C'est mesmos. qui, à partir du sein de leur mère, Quer dizer que desde o c'est les ventre de sua mãe, Jean-Baptiste et les autres là. é o João Batista e os outros. Ça c'est Dieu. Esse é Deus. Mais Jésus dit d'autres se sont fait eux-mêmes. Mas eu disse, outros fizeram-se eles mesmos. Il y a des gens dans chaque grande nation Tem pessoas em cada nação grande qui n'ont de père, qui n'ont comme père que não tem como pai que son pays, do seu Mas- país, sa patrie. mas a sua pátria. C'est comme ça. É como Ces é assim. systèmes sont forts. Que esses Mais sistemas ce são qui conduit fortes. les gens à cette dimension. Non, non, mon Dieu. Meu Deus. Vous voyez cette femme Veja essa mulher qui a accueilli Jésus quand il vient au temple comme bébé. que recebeu Jesus. Depuis son jeune âge, elle était veuve. Desde a sua baixa idade ela era viúva. Elle est restée au temple intercédée. Ela ficou, Il permaneceu n'y a no pas tempo. une loi qui l'oblige à ça. Não tem nenhuma lei que lhe obriga Mais a c'est fazer la aquilo. passion qui l'amène à ça. Mas é a paixão que lhe conduz nisso. Des gens n'ont pas la passion pour l'évangile. Pessoas não têm a paixão pelo evangelho. Ils épargnent l'argent pour les 10 prochaines années. Eles preparam dinheiro para os Et próximos 10 leur anos. église n'a pas de terrain et de temple construits. E as suas igrejas não têm terrenos nem templos construídos. Parce qu'ils pensent que leur avenir est plus important que l'église. Porque eles pensam que o seu futuro é mais importante que a igreja. Nous n'avons pas de passion pour l'église. Nós não temos paixão pela igreja. Oh mon Dieu. Oh meu Deus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que falo para alguém? Qu'est-ce qui amène David à combattre Goliath? O que leva Davi a combater C'est Golias? pas seulement la découverte de son appel. Não é apenas a C'est descoberta la do seu passion chamado. de son peuple. É a paixão La pelo seu passion povo. de sa nation. A paixão pela sua Qui est nação. cet Quem incirconcis é este circunciso? pour insulter le troupe du Dieu vivant? Para insultar a nação de Deus. Je me lèverai. Eu me levantarei. On a besoin de jeunes filles. Precisamos de jovens Je leur interdis pas de se marier. que não foram proibidas de Mais casar. qu'ils prennent leur désir, qu'ils prennent leur amour, qu'ils prennent leur énergie, qu'ils les mettent dans l'œuvre de Dieu. Mas que elas mesmas tomam seu amor, seus prazeres, suas energias e Lorsque colocam na Esther obra. n'avait plus de passion pour son peuple, Enquanto que Esther não tinha paixão pelo seu povo, Mardoché lui a rappelé. Mardoqueu foi Qui lembrada. sait? Qui sait? Quem? Qui sait Quem será?
Ah, quem sabe? Si c'est pour des temps comme ceci Se é por tempos como estes que tu es arrivé à la royauté. que você chegou até ao reinado. C'était pour ça qu'il est arrivé. É por isso que ela chegou ao reinado. Des jeunes filles qui étaient zélées pour l'évangile, Pessoas que eram zelosos para o qui evangelho, évangélisaient dans les rues, que evangelizavam nas qui ruas, chantaient dans nos chorales. que cantavam no coro. Une fois mariés, Quando casam, toute la flamme. toda chama perde. Il n'y a pas des hommes et des femmes pour se sacrifier pour l'évangile. Não tem homens e mulheres para se sacrificar no evangelho. Et les autres domaines de la vie avancent, nous restons en arrière. E outros domínios da vida avançam, nós ficamos para trás. Parce que nous n'avons pas de passion Porque não temos a paixão pour ce que nous faisons. por aquilo que nós fizemos. Imaginez un seul instant Imagina um simples que le instante sport soit financé par le billet qu'on vend dans les stades. que o desporto seja financiado pelos bilhetes que vendem no estádio. Ça n'arriverait pas là où c'est arrivé. Não chegaria até onde Le chegou. sport avance à cause des sponsors. O desporto avança Vos pelos offrandes et vos dîmes que patrocinadores. vous donnons, que nous donnons, O que nós temos ali, les dîmes et les offrandes, os dízimos e as ofertas, c'est comme l'argent des ventes de billets là. é como o dinheiro dos bilhetes On ne peut vendidos. pas promouvoir le football. Não podem promover o Il faut qu'il futebol. y ait des sponsors. Tem que ter patrocinadores. Devons-nous aller les chercher dans le monde? Nós queremos ir procurar no mundo? Non. Não. C'est dans l'église. É na igreja. C'est au milieu de l'église. É dentro da igreja. Des hommes et des femmes. Que homens e mulheres. Le pasteur n'est pas au courant, O pastor não sabe, mais il fait un vœu lui-même. mas ele faz voto ele mesmo. Je donnerai une nuit par semaine pour soutenir mon église dans la prière. Vou dar uma noite na semana para começar a sustentar a igreja na Dans le oração. secret de son cœur. Do seu próprio coração. Un homme est Segredo. allé en guerre. Outros na guerra. Il a fait un vœu à Dieu. Outro ia para a guerra e fez voto a Deus. Si tu me donnes la victoire, Se você me dá a vitória, la première personne qui sortira de ma maison à mon retour, a primeira pessoa que sair da minha casa no meu je regresso, l'offrirai à toi. eu ofertaria a ti. Il est allé en guerre. Ele foi na guerra. Dieu lui a donné la victoire. Deus deu a vitória. Et à son retour, Quando voltava, c'est sa fille unique qui sort. a sua filha única que sai. Il commence les deuils. Ele começa a C'est óbito. par elle que j'aurai une postérité. É por ela que teria uma posteridade. Alors maintenant que je dois la sacrifier, Mas agora que tenho que sa sacrificar, fille dit, papa, tu as fait un vœu, tu dois l'honorer. a filha disse: papai, você fez voto, você tem que Permets-moi cumprir. d'aller pleurer ma virginité avec mes amis. Permita-me de ir me regozijar com meus amigos. Et je deviendrai unique pour la cause du royaume. E eu vou regressar eu nunca para o reino. Savez-vous qu'en Israël, Sabem que em à Israel, part la tribu de Lévi et la famille d'Aaron, fora da tribo de Levi e a il y família avait de ce qu'on Arão, appelait le vœu des Naziréens. havia também o que chamavam de nazireus. Chaque personne, fille, garçon de n'importe quelle tribu, Cada pessoa vulgar de qualquer tribo pouvait venir volontairement. podia vir Faire un voluntariamente vœu des Naziréens. fazer voto nazireu. Je servirai Dieu. Se for servirei a Ça peut Deus, être 5 ans. pode ser Ça 5 peut anos, être 10 ans. pode ser 10 Ça anos, peut être toute la vie. pode ser toda a Mais vida. qu'est-ce qui les a menés O que é que lhes levava lá? alors qu'il n'y avait aucune obligation? Eles não tinham nenhuma obrigação. C'est la passion. É a paixão. La passion pour sa nation. A paixão pela nação. La passion pour son peuple. A paixão pelo povo. La passion pour le royaume n'existe A pas. paixão pelo rei. Ça n'existe presque pas. Já não existe quase nada. Vous envoyez quelqu'un quelque part. Você envia alguém num lugar, Pas même en dehors de Luanda. À Luanda, ouvrir une église là-bas. não fora de Luanda, mesmo aqui em Luanda, para ir abrir uma igreja. On m'a éliminé là-bas. Oh, me On eliminaram ali. m'envoie loin. Me enviaram Parce distância. que, alors Pour qu'on qui? l'a même pas sorti de Luanda. Para que não lhe tiraram fora de Luanda? Et qui iront au Cap Vert? E aqueles que vão para Cabo Verde? C'est vous qui êtes lusophone. Vocês que são lusófonos. Tous les autres pays lusophones, Todos os países lusófonos. c'est votre champ missionnaire. É vosso campo missionário. Regardez les catholiques. Olhem os católicos. Dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. E tudo que vocês querem. Je respecte les catholiques. Falem tudo que vocês quiserem falar. Eu respeito os católicos. Je les honore. Eu honro eles. C'est un système solide. É sistema Des sólido. jeunes filles Uma jovem ont quitté la France et l'Italie. saíram da França e da Itália. Ils ont laissé une civilisation. Deixaram as civilizações. Sont venus comme ma soeur dans nos villages. Vieram Pas à como Wambo, madres plus loin que dans nossas le aldeias. village là-bas. Não em Wambo, mas mais lá no fundo. Comme infirmières, Como comme enfermeira. directeur d'école. Como diretora de escola. Ils ont laissé une civilisation.
Deixaram uma Toi, civilização. tu insultes les catholiques. Mas você insulta os católicos. Tu n'es même pas capable d'un sacrifice. Você não é capaz de um sacrifício. Ces jeunes filles qui avaient tout leur avenir, Você está se identificando com o futuro. ils ont laissé ces endroits-là. Eles deixaram aquelas Ils sont casas aí venus dans nos villages e foram até nossas aldeias pour aider les femmes à accoucher. para ajudar as mulheres a darem à luz. C'est pourquoi le système est fort et solide. Por isso é que o sistema é forte e À sólido. cause des sacrifices qu'ils ont Por consentis. causa de sacrifícios que eles aceitam. Il n'y avait aucune obligation. Não havia nenhuma obrigação. C'est la passion É a paixão que nous n'avons pas. que nós não temos. Nous avons que des bruits. Nós temos apenas Nous n'avons que barulho. des critiques. Nós temos apenas críticas. Nous sommes des Absalom. Nós somos Nous Absalões. tuons nos propres pères. Nós matamos nosso próprio pai. Nous n'avons pas de passion. Nós não temos paixão. Est-ce que je peux dire des choses? Será que posso dizer coisas? Écoutez-moi. Escuta aí. Joseph José a rencontré sa destinée encontrou o seu destino. quand son père lui a dit: Quando seu pai disse para je n'ai ele: pas de nouvelles de tes frères. não tenho nova coisa a fazer. Va les chercher. Vai, procurar Ramène-moi de nouvelles de tes frères. e traga-me os seus Il irmãos. n'avait que 17 ans. Ele tinha apenas 17 Il a anos. traversé la forêt. Ele atravessava a Il a floresta. traversé des ruisseaux. Ele atravessava os traversé de rios. rivières. Atravessava Il lagos. pouvait se cacher dans un coin Ele podia se esconder no et lugar revenir 2 jours après. e voltar 2 dias Papa, depois. je ne les ai pas vus. Não, papai não os Qu'est-ce encontrei. qu'il a amené? Mas o que ele La levou? passion de la famille. A paixão da família. La passion pour ses frères et sœurs. A paixão pelos seus irmãos e suas irmãs. Parce que tu peux aimer quelqu'un. Você pode amar alguém. Mais s'il n'y a pas de fait, la passion, Se não tem fogo da paixão, cet amour risque de ne pas aller au sacrifice. vai te amolecer e não ir ao sacrifício. Je vais vous poser une question. Posso vos fazer uma Comment pergunta? vous appelez l'œuvre de Christ en portugais? L'œuvre que Christ a accomplie. On appelle ça quoi en portugais? Como é que se chama a obra? En français, nous parlons de la passion de Christ. Nós chamamos, em francês chama-se paixão de Cristo. A obra de Cristo. É a mesma coisa. Le mot là veut dire O termo il n'y ali quer avait pas dizer, d'obligation. não tinha obrigação. Il a entendu le Père dire un jour: Ele ouviu o pai falar dia: qui enverrai-je? quem enviarei? La race est perdue, qui enverrai-je? Quem enviarei? Il s'est levé et dit: me voici. Ele vem e diz: sou eu. Estou aqui. Tu n'as voulu ni sacrifice, Você queria sacrifício? ni offrande. Nem oferta. Oh non, pour le péché. Vai para o Tu m'as pecado. formé un corps. Ele formou Je corpo. suis venu, oh Dieu, Eu vim pour faire ta volonté. para fazer a tua vontade. Ce n'était pas sa volonté, Não era a vontade dele. c'était la volonté du Père. Era a vontade do pai. C'est pourquoi à Gethsemane, il a dit: Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Quand ta volonté s'oppose à la volonté de Dieu, quand ta volonté s'oppose à la volonté de Dieu, Por isso é que em semana ele disse: não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade do pai. E Isso que quando te- a tua vontade é oposto à ce vontade qui de te Deus, fait aligner à la volonté de Dieu, o que te faz alinhar na vontade de Deus c'est la passion. é a paixão. Joseph est parti. José foi, Ce qui lui est arrivé. o que aconteceu, lhe aconteceu. Mais c'était le chemin Mas era o caminho de sa destinée. do seu Il destino. est monté sur le trône. Ele subiu no trono. Le premier roi d'Israël, Primeiro rei de Israel c'est un jeune homme que son père envoie. é jovem que Aller seu chercher pai les envia, ânesses perdues. de ir procurar as Sur la jumentas route de perdidas. chercher les ânesses. Na caminhada da procura das La jumentas, royauté l'a saisi. o reinado o abraçou. Il est devenu roi. E ele se tornou rei. 3 jours en train de chercher 3 dias à procura les ânesses de son père. as jumentas do seu pai. Qu'est-ce qu'il amène là? O que ele leva aí? La passion. A paixão. Le deuxième roi d'Israël, Segundo rei de Israel, son père l'envoie. o seu pai lhe Va dans envia. le champ de bataille. Vai no campo da Regarde batalha. comment va tes frères. Vê como vão teus irmãos. Apporte-leur un peu de nourriture. E leva para eles bocadinho de Il se comida. met en marche. Ele se coloca em Où caminhada. sont les fils Onde estão os filhos qui ont la passion que têm a pour le paixão ministère de leur père? para o ministério dos seus pais? Ce sont ceux-là São esses ali qui vont rencontrer leur destinée. que nós temos que encontrar. Et c'est là où on l'a découvert. E é de lá onde temos que Il a descobrir tué Goliath. que ele matou Golias. Toi, tu cherches la grandeur. Você procura a Toi, grandeza. tu cherches l'excellence. Você procura a Tu excelência. cherches l'élévation. Você procura a elevação. C'est sur le chemin où le Père t'envoie. É sobre o caminho que o pai te envia. Amém. Amém. Est-ce que je peux te dire une chose? Será que posso te dizer uma Si coisa? ton père spirituel Se o pai espiritual commet une erreur, comete um erro, c'est ta bénédiction et ta grandeur. é a tua bênção e a tua grandeza. Lui se dit en lui-même: Ele se diz a ele mesmo: cet enfant, je vais le punir. esse menino vou lhe Je vais punir. l'envoyer dans un coin reculé. Vou lhe enviar num cantinho Son recuado. erreur là, O seu erro ali. toi, c'est ta bénédiction et ton élévation. A ti é a tua bênção e a tua elevação. Où sont des filles? Onde estão os filhos? Où sont des garçons Onde estão os homens e as mulheres qui ont la passion que têm a paixão
ou le ministère de leur Père, no ministério do seu pai, et qui peuvent mettre leur vie sur l'autel. que podem colocar a obra no altar, De toute éternité, porque de toda a eternidade, les fils sont de provision pour leur Père. os filhos são provisões para os seus pais. Mais pour qu'un fils accepte d'être provision, Mas para que um filho aceite ser provisão, il faut qu'il ait la passion. é necessário que haja paixão. Je prie Dieu Eu oro a Deus qu'un feu brille dans vos cœurs que et dans nos cœurs. fogo brilhe no teu coração, Qu'un feu brille dans nos cœurs. que fogo queime nossos corações, Qui se souvient de ces jours d'autrefois? que se lembre dessas coisas Où les antigamente. gens arrivaient au culte 30 minutes avant que l'équipe. Quando as pessoas chegavam no culto 30 minutos antes de começar, Ce qui t'amène en retard au culte, c'est le manque de passion. o que te leva a atrasar na igreja é a falta de paixão. Quand tu es Amém. passionné pour ces choses, Quando você é apaixonado por quand essas ton coisas, cœur brille, quando teu coração tu n'es pas du ferve, département de logistique qui arrange les chaises. você não precisa do departamento logístico Tu que es arranja as intercesseur cadeiras. et gagneur d'âme. Você Tu es choriste. Você é corista, Mais c'est toi qui arrives le premier. mas é você que Tu chega commences primeiro. à arranger les choses. Começa a arrumar a Et igreja. quand tu as du feu pour Dieu, Quando você tem chama por Deus, Dieu aura du feu pour toi. Deus terá fogo por ti. En ce qui te concerne, No que diz respeito a ti, Dieu s'élèvera. Deus vai se levantar Il aura du feu pour toi. e terá fogo por ti. Qui entend ce que je dis? Quem escuta o que eu digo? Dieu mérite le meilleur de nous. Dieu mérite le meilleur de nous. Deus merece o melhor de nós, Mais sans passion, mas sem paixão, personne ne donne le meilleur de lui-même. ninguém dá o melhor de si. Sans passion, personne ne donne le meilleur de lui-même. Sem paixão, ninguém dá o melhor de si. Tout le meilleur, Todos os melhores, hommes de Dieu que nous avons, des gens excellents. homens de Deus, homens excelentes, Ce sont des fils qui ont eu la passion pour le ministère de leur Père, são filhos que tiveram paixão pelo ministério do seu pai, pour le Dieu de leur Père. pelo Deus do seu pai. Et raison pour laquelle E razão na qual Dieu les a élevés. Deus os exaltou. La Bible dit de Lévi, A Bíblia diz de Levi, il ne considère pas son père ni sa mère, ele não considera nem o seu pai nem a sua mãe, parce qu'il enseigne la loi de Dieu. porque ele ensina a lei de Deus. Sa passion pour Dieu A sua paixão por Deus fait qu'il n'a pas toutes ces autres considérations. fez com que ele não tenha essas outras considerações. Sans passion, frères et sœurs, Sem paixão, irmãos e vous irmãs, n'allez nulle part avec Dieu. vocês não irão em nenhuma parte com Deus. Chaque petit vent vous découragera. Cada pequena tempestade vai vos desencorajar. N'oubliez pas, oubliez tout. Sur ce point, n'oubliez pas cette phrase. Não esqueçam tudo, mas não esqueçam essa frase que eu La vou dizer. passion qui fait que le sacrifice devient un plaisir É a paixão que faz com que o sacrifício se torne um prazer. et que la volonté de Dieu devient une nourriture pour vous. E que a vontade de Deus se torna alimento por vós. Commence à vous rappeler que vous devez manger. Começa a vos lembrar que vocês têm que Parce comer. que votre cœur est dans ce que vous Porque vosso coração está naquilo que vocês fazem. Si vous agissez de la sorte, si vous agissez de la sorte, Se vocês agirem dessa maneira, vous êtes candidat à l'excellence. vocês são candidatos à excelência. Le diable ne vous arrêtera pas. O diabo não vai vos parar. Le feu de la passion O fogo da paixão le consumera vai o consumir. et le travail avancera. E o trabalho vai avançar. Et le travail avancera. E o trabalho vai avançar. Et vous savez quoi? Sabem o quê? La grande question de savoir. A grande questão de saber. Et ma famille, et mes enfants, et ma femme, et toutes ces choses-là, et ma propre vie. Minha família, meus filhos, minha própria vida. Jésus a répondu à cette question. Jesus respondeu a esta Celui questão. qui voudra garder sa vie Aquele que quiser preservar a sua vida la perdra. vai perder. Mais celui qui la perdra pour moi, Mas aquele que vai perder a vida por mim c'est lui-là é qui ele trouvera. que vai encontrar ou Et achar. n'oubliez pas, Não esqueça c'est l'œuvre du Dieu de ton Père que é a obra de Deus do teu Pai qui te bénira. que te abençoará. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père É a obra de Deus do teu Pai qui te soutiendra. que vai te sustentar. N'oubliez pas, mes amis, Não esqueça, meus si amigos. l'Éternel ne bâtit la maison, Se o Eterno não construir a casa, c'est qu'il a bâti travail en vain. aquele que constrói que trabalha em Si vão. toutes tes énergies, Se todas as tout ton energias, argent, todo o teu toute ton dinheiro, attention, toda a tua c'est atenção, tes enfants, todos os c'est teus ta filhos, femme, a mulher, tu bâtis en vain. você está construindo em vão. Bâtis. Você está construindo em vão. Tu les enverras à l'université au Portugal ou au Brésil ou en Amérique. Você vai eles enviar nas universidades em Portugal, Brasil, Tu América. apprendras des nouvelles qui sont dans la drogue, ils sont dans la rue en train de faire d'autres choses. Você vai ouvir que eles estão na rua fazendo outras Mais si coisas. c'est l'Éternel qui bâtit ta maison, Mas se é o Eterno que está a construir a tua ta casa, maison est bâtie. a tua casa é bem Tes enfants ne construída. seront jamais abandonnés. Teus filhos nunca vão ser abandonados. L'appel que nous avons tous de donner le meilleur de nous-mêmes, Nós temos de dar o melhor de nós pour mesmos. assurer nos arrières. É para segurar os Si nossos l'Éternel descendentes. protège une maison, É para proteger uma casa. c'est qu'il la protège en. Se o Eterno não proteger uma casa, aquele que protege, protege em vão. Il y a des femmes et des hommes Tem homens e qui mulheres sont restés là veiller sur leurs enfants, Qui à les est- éduquer, allez.
Eles estão aí em vigia nos seus filhos, a lhes educar e tudo mais. Et quand ces enfants sortent de la maison, E quando seus filhos saem de casa, ils ont dans leur sac d'autres habits. eles levam nas suas pastas Quand vous outras les trouvez dans des vestimentas, boîtes de nuit, vão se encontrar nas ne croyez discotecas. pas que c'est la fille du pasteur. E outra parte é filho do pastor. Si l'Éternel ne bâtit une maison, Se o Eterno não construir uma casa, ceux qui bâtissent travaillent. aquele que constrói em vão. Donnez-vous à Dieu. Entreguem-se a Deus. Et la passion pour Dieu, Tenha a paixão por Deus, pour son œuvre. pela sua obra. Dieu prendra soin de ce qui est à E vous. Deus vai tomar conta do que vos Il est un pertence. Dieu fidèle. Ele é Deus fiel. Il bénira le vôtre. Il a un livre de souvenirs. Ele tem livro de lembranças. On va s'arrêter parce qu'on ne doit pas continuer. Vamos parar porque não temos como continuar. Prenez-moi le troisième point, je vais juste vous donner le verset. Vous allez Luc 14, 28 à 32. Lucas 14. Luc 14, Lucas 14. 30. Luc 14, 28 à 32. Lucas 14, 28 a 32. Le troisième point, Terceiro ponto ça s'appelle la planification. se chama planificação. Je suis au clair quant à mon appel ou ma vision, tout ce que vous voulez. Já tenho claridade sobre o meu chamado, minha visão, que vocês quiserem J'ajoute chamar. la passion à cela. Tenho a paixão aumentada Il me naquilo. faut maintenant planifier. Agora a mim é devido Et planificar. dans ce texte, vous le verrez en lisant. E nesse texto que vocês vão levar Je lendo, parle d'un homme qui veut bâtir une tour. Jesus vai falar de homem que construir. Il s'assoit, il fait des calculs. Queria edificar uma torre Il s'assoit pour faire les calculs. e ele senta para fazer as Et contas, savoir qu'est-ce que ça va coûter para saber quanto vai en custar ressources humaines, nos recursos humanos, en temps, no tempo, en argent, em dinheiro, en sacrifice, em sacrifícios, avant de commencer à bâtir. antes de começar a De construir. peur qu'il commence quelque chose Quando ele começa alguma coisa et qu'il n'achève pas e não termina, et qu'on se moque de lui. Et qu'on se moque de lui. e são aqueles que riem dele. Ça, c'est Jésus. É Jesus. Ça, c'est notre problème, Église du Réveil charismatique et pentecôtiste. Nous n'avons aucun plan. Esse é o problema da igreja de revamento pentecostal, carismática. Nós não temos planos. Et nous disons que le lendemain s'occupera de lui-même. Nós dizemos que o dia da manhã toma conta Não. de si mesmo. Dieu est un Dieu de planification. Não, Deus é Deus de planificações. Personne ne manifeste l'excellence Ninguém manifesta excelência s'il ne sait pas planifier. se não sabe planificar. Je vais vous choquer en Vou vous vos disant chocar. Galates 4, verset 4. Galatas 4, 4. Vous connaissez par cœur ce verset-là, bien sûr. Vocês conhecem o que aquele versículo diz? Il dit, lorsque le temps fut accompli, É de quando o tempo terminar, Dieu envoya son fils né d'une femme et né sous la loi. Deus vai mandar o seu filho nascer de uma mulher debaixo da lei. Ce verset veut dire, Esse versículo quer dizer, lorsque le temps fut accompli, quando o tempo il y cumprisse, avait un plan tinha plano par étape para etapas que Dieu a mis en place. que Deus colocou em Le ação. plan est parti du jardin d'Éden. O plano começou no jardim de La Éden. descendance de la femme A descendência da mulher écrasera la tête du serpent. vai esmagar a cabeça da Le plan serpente. est passé par l'alliance de Noé. Passou na aliança de Noé. Et quand Dieu met ça de côté, E quando passa nesse il lado, appelle un homme qui s'appelle Abraham. Deus chama o homem chamado Abraão. C'est tout un plan. É todo plano. Et d'Abraham naît une nation. E do Abraão nasce uma nação. De cette nation, Dieu choisit une famille. E essa nação tem que Ça escolher s'appelle uma la famille família. messianique. É a família Et messiânica. de cette famille E é dessa família aí sort le Messie. sai o Messias. Lorsque le temps fut accompli, E quando o tempo parce cumpriu, que Dieu avait un plan. porque Deus tinha plano. Mais laissez-moi vous dire brièvement ce que ça veut dire. Mas deixa-me dizer brevemente o que é que isso quer dizer. 3 éléments importants Três elementos importantes ont fait que la mission de Jésus ressuscite. fizeram com que a missão de Jesus tivesse Et êxito. c'était le plan de Dieu. Primeiro foi o plano de Deus. Pendant ce temps, Durante esse tempo, il a envoyé des Juifs dans la diaspora ele enviou os judeus na aliança pour que les nouvelles de la venue du Messie, de l'espérance messianique se répandent déjà dans les nations d'environ. para que a novidade da vinda de Jesus seja espalhada em toda parte. Le travail a été fait partout. E o trabalho foi Les feito em gens toda avaient parte. des échos. E os homens ouviam. Ensuite, les Grecs sont venus E no final, os gregos vieram avec Alexandre le Grand. com Alexandre o Grande. Ils ont bâti un grand empire. Eles construíram grande país. Ils ont imposé une langue unique. Eles imporam uma língua única. C'est pourquoi votre Nouveau Testament est écrit en grec. Por isso é que o Novo Testamento está escrito em grego. Et puis finalement, Dieu a attendu que les Romains viennent. E depois Deus espera que os romanos Les venham. Romains ont construit des routes Os romanos vieram construir as veredas permettre à l'évangile d'aller vite. para permitir o evangelho a correr. Quand ces 3 éléments étaient mis en place, Quando os três elementos se reuniram, pour Dieu, le temps était accompli. para Deus o tempo era cumprido. Et son fils est venu. E o seu filho veio. Depuis les jardins d'Éden Desde o jardim de Éden jusqu'à la venue de Jésus. até a chegada de Jesus. Regarde la planification de Dieu. Olhe a planificação. Les choses se planifient Coisas planificam-se à long terme.
em longo prazo, par rapport à votre appel, bien sûr. de acordo ao vosso Vous chamado. vous projetez dans les 5 prochaines années. Vocês projetam nos 5 próximos anos. Qu'est-ce que Luanda sera dans les 5 prochaines années? O que Luanda vai ser nos 5 próximos anos? Quels seront les besoins? Quais serão os desejos? Vous voyez tous ces quartiers, les gens disaient c'est trop loin, c'est la brousse là-bas. Verem todos C'est là esses où on est bairros maintenant. onde as pessoas estão a reclamar que é distante. É Mais aonde dans agora? 10 ans, nous serons où? Em 10 anos onde estaremos? C'est pourquoi vous voyez les catholiques et les autres achètent des terrains loin, loin, loin. Ils ont un plan. Por isso é que os católicos e os outros constroem distante, porque eles têm planos. Regardez ceci, on clôture là. Olha, para isso vamos concluir aqui. Luc 13, on doit lire. Luc 13, 31 à 33. Lucas 13, 31 a 33. Et on clôture là. Le troisième élément, c'est la planification. Il y a beaucoup de choses à dire sur la planification. Terceiro elemento é a planificação. Tem muita coisa a Dieu- dizer sobre a que Dieu planificação. vous aide. Que Deus nos ajude. Celui qui ne planifie pas est en train de planifier son échec. Aquele que não planifica, está planificando a sua queda. La Bible dit recommande ton sort à l'éternel. A Bíblia diz, entrega os seus desejos ao Senhor, Fais-lui confiance et il agit. faça confiança nele e ele agirá. La Bible dit des projets échouent. A Bíblia diz que os projetos derrotam, Faute d'un ensemble qui délibère. fazem conjunto de ideias no universo. Réunissez vos collaborateurs. Fala com vossos colaboradores, Mettez un plan. coloca plano. D'ici 2 ans, Daqui a 2 anos, nous voulons acheter. nós vamos comprar. D'ici 5 ans, Daqui a 5 nous allons anos, commencer à construire. vamos começar a construir. Et dans ces domaines, E nesse domínio, même Dieu lui-même tient conseil. mesmo Deus, ele mesmo vai tomar nota. Il voulait tuer le roi Akab. Ele queria matar o rei Acabe. Il a convoqué un conseil céleste. Ele convocou o conselho Il celeste. dit, qu'est-ce que nous ferons? C'est le Dieu Tout-Puissant. É o Deus Todo-Poderoso a perguntar o que nós faremos Tuer Akab. para matar Un Acabe. esprit parle d'une manière, Espírito fala de uma et un autre maneira d'une autre manière. e outro espírito de outra Un maneira. esprit dit à Dieu, moi j'ai une idée. E espírito diz, eu irei. Je vais me transformer en esprit de mensonge. Vou me transformar em espírito de Je mentira. vais entrer dans la bouche de ces prophètes. Vou entrar até a carruagem do Ils profeta. l'entraîneront dans les champs de bataille. E até Et o campo là, da on le batalha. tuera. E lá vão lhe matar. Dieu Tout-Puissant dit, Deus Todo-Poderoso diz, ça, é isto. É bom plano. ça marchera. Vai dar certo. Pour tuer un homme, Para matar um homem, Dieu tue un conseil. Deus prepara Il conselho. planifie. Ele planifica. Et vous voulez gagner des âmes, E vocês querem ganhar sauver almas, des hommes, salvar pessoas sans sem planifier planificar et sans conseil. e sem conselho. Vous voulez construire une église, Vocês querem construir un uma igreja, bâtiment? batimento? Non, ça ne marche pas comme ça. Não anda assim. Planifier. Planificam. Dieu est le maître planificateur. Deus é um mestre planificador. Luc chapitre 13, Lucas 13, 31 31 à 33. a 33. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent dire à Jésus, va-t'en par d'ici car Hérode veut te tuer. Naquele mesmo momento, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, parta agora mesmo e vai-te daqui, pois Herodes intenta Jésus leur matar. répondit, allez, Ele, entretanto, lhes et ordenou dites ir à ces renards, anunciar a essa raposa. voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Il a un plan. Hoje e amanhã expulso demônios e escuro enfermos e no terceiro dia estarei pronto. Que dit la suite du verset? Tu peux lire si tu as trouvé, le verset 33. 33. Vous voyez un plan clair et précis. Contudo, Et le plan est limité dans le temps. Ça, c'est Jésus qui parle. e o plano é ilimitado no tempo, é Jesus quem diz. Au verset 33, il dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Contudo, prosseguirei meu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, afinal, nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Il planifie dans le temps. Ele planificou no tempo. Ça s'appelle Isso chama-se l'esprit de sagesse espírito de sabedoria, et l'esprit d'intelligence. espírito de inteligência. Ce qui a fait de Daniel, ce qui a fait que Daniel Isso que fez que Daniel arrive là où il est allé, chegasse onde ele chegou. excelle, Isso é excelente, parce qu'ils étaient trouvés porque eram todos, toutes les matières qui demandaient l'intelligence et la sagesse. toda a matéria que requeria inteligência e 10 sabedoria. fois supérieur. Ele era 10 vezes superior. Je lève mes mains vers le Dieu des cieux. Eu levanto as minhas mãos ao Deus dos céus. Je prie. Eu oro. Caramando shalarandis. Aleluia. Kularabasi kamando boroyakate. Aleluia. Limarandi salarati cabrato. Que l'esprit de sagesse, Que o espírito de sabedoria, l'esprit d'intelligence, o espírito de inteligência,
descende sur nous. Shabrato kama. Ikarabato sabranto shalato. Kika rosa brato shala. Les gens de ce monde ont des plans de 100 ans. Pessoas desse mundo têm planos de 100 anos, 20 prochaines années. 20 próximos anos. Ils ont de l'avance. Têm avanços. Nous ne pouvons pas faire des choses tout en improvisant toutes choses. Nós não podemos fazer as coisas improvisando todas as coisas. Père, écoute. Pai, escuta. Quel esprit de sagesse, Que o espírito de sabedoria, l'esprit d'intelligence, espírito de inteligência, l'esprit de conseil. espírito de conselho, Runda shalarabatu makayande. Loko tamandikando shalarabando. Urieketia bruta mando shalarayakanda. Lo kamarandia barando salarabato marayakete aso. Lo sabrato. Kimandosha. Père, réponds sur nous. Pai, derrame sobre L'esprit de nós. sagesse, Espírito de l'esprit sabedoria, d'intelligence, espírito de inteligência, l'esprit de conseil. espírito de conselho. Visite-nous, oh Dieu, Visita-nos, ó Deus, et que toute trace de médiocrité disparaisse. e todo tipo de mediocridade desapareça. Kabarato sablariando shamalara. Kule yekete no comandra shalarabatisa. Ularama cobra tamaya sikalarama brosha. Likabato makarandi sabrando mushara. Kikato sabrato malaragika. Guna dosa larande kebeya dosha. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil. Nous t'accueillons dans nos ministères, nous t'accueillons dans nos appels, Recebemos dans nos nossos chamados, églises, nossas igrejas, dans nos vies, nossas dans vidas, nos familles. em nossas famílias. Nous t'accueillons, Nós te recebemos. Esprit de Dieu, Espírito de nous Deus, t'accueillons. te recebemos. Visite-nous, Visita-nos, visite-nous et change-nous. visita-nos e mude-nos. Balaye toute médiocrité de nos têtes. Tira toda a mediocridade das nossas S'il cabeças. te plaît, oh Dieu, Se te apraz, ó ton Deus, esprit de sagesse que teu espírito de sabedoria vienne sur nous. venha sobre nós. Vienne sur nous. Venha sobre nós. Robo shalarakanda basukarabando broshande. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Em nome de Jesus, assim oramos. Amen. Amém. Amen. Amém. Levez votre main droite. Levante a tua mão direita. Regardez. Olhe para mim. Si vous observez attentivement, Se vocês observarem atentamente, tout ce que vous avez fait d'important dans votre vie, dans votre église, dans votre ministère, tudo que fizeram de importante em vossas vidas, igrejas e ministérios, c'est quand l'argent qui est venu a trouvé un plan qui était déjà conçu. é quando o dinheiro que veio encontrou um plano construído. Là où il n'y a pas de plan, Onde não tem plano, tout l'argent qui vient ne font rien. todo o dinheiro que vem não faz nada. Il va dans les parfums, ça s'évapore. Il va dans les restaurants et puis dans les lieux secrets. Il va dans les habits et puis qu'on jette plus tard et tout. Ele vai, você gasta na roupa, no restaurante, se evapora, vai por ali. Écoutez-moi, Escuta-me, Dieu m'a envoyé ici pour vous aider. Deus me enviou aqui para vos ajudar. J'ai un jeune frère à moi. Tem um irmão mais novo meu. À l'époque où Kaemba chez nous, dans la frontière de Lunda et tout, il y avait du diamant et Lunda et tout ça. Na época aqui, aí na fronteira de Lunda tinha diamantes e tudo Il était mais. étudiant à l'université de Kinshasa en psychologie. Ele era estudante em psicologia na Universidade de Ses amis l'ont Kinshasa. amené chercher du diamant. Eles foram procurar diamante. Il a eu des diamants à l'époque, il a vendu, il a eu beaucoup d'argent. Ele tinha diamante, na época vendeu, tinha Ce muito dinheiro. temps-là, c'était beaucoup d'argent. Naquele tempo era muito dinheiro. Et je pense jusqu'aujourd'hui, E eu penso até hoje, les montants qu'il a eu,
A quantia que ele teve em Je dinheiro, n'ai jamais touché du coup. eu nunca toquei. Il a fait des folies, il a fait des choses qu'il devait faire. Ele fez o que devia fazer. Et puis, quelques mois après, il s'est retrouvé le même produit. E depois de algum mês encontrou assim sem nada. Et comme c'est moi qui payais ses études, E como eu é quem pagava seus ma estudos, mère est venue me voir dire, a minha mãe veio me ver dizer: n'abandonne pas ton frère, renvoie-le aux études. não abandona teu irmão, lhe envia novamente aos J'ai dit, estudos. non, il a eu beaucoup d'argent. Eu disse: ele teve Moi, muito je n'ai dinheiro. jamais eu. Ma mère dit, c'est ton frère, fais-le. A minha mãe disse: é teu irmão, faça isso. Je l'ai renvoyé aux études. Eu mandei ele de volta aos estudos. Et aujourd'hui, tu regardes sa vie, Mas você olha a sua vida, tu n'as aucune trace des montants qu'il a touché. não tem nenhum traço da quantidade de dinheiro que ele tocou. Là où il y a la planification, Onde há a planificação, la vie avance. a vida avança. Parce que tout ce qui vient Porque tudo que vem trouve des canaux où on peut diriger. encontra caminhos em que pode se dirigir. Vous ne pouvez pas faire l'église en pensant qu'un jour quelqu'un nous donnera $1 million du coup, nous achètera un temple du coup. Ces choses se font, mais vous ne planifiez pas sur ces choses. Você não pode fazer uma igreja esperando alguém trazer $1 milhão assim em mão e você constrói a igreja. Não, isso acontece, mas não deve ser o teu plano para a tua igreja. S'il vous plaît, écoutez-moi. Por favor, Un escutem. principe clé dans ce royaume. Há um princípio chave nesse reino. Fidèle dans les petites choses, Fiel em pequenas coisas, vous serez établi sur de grandes choses. sereis em grandes coisas também. Vous ne pouvez pas à l'église Vocês não podem na igreja utiliser chaque mois tout ce qui... utilizar todos os meses tudo que entra. Ce n'est pas les montants qui entrent. Qui Não est é, important, não é a quantidade que mais faz la conta, planification. mas é a planificação. Regardez. Olha, Ce qui a sauvé le pays d'Égypte et le monde à l'époque de la crise, Ok. c'est le principe des 20% qu'il fallait mettre de côté. o que salvou o país de Egito e o mundo quando entrou em crise era o princípio de 30% que deviam colocar à parte. Et c'est comme ça que des gens avancent, se développent. E é desta forma que as pessoas avançam. Et après-demain, ceux qui n'ont pas fait ça E depois amanhã os que não fizeram isso vont les accuser. vão lhes acusar. Ils ont pris l'argent des politiciens. Vocês Ils pegaram ont été dinheiro- corrompus. Eles C'est foram l'argent de la corrompidos. magie. É Parce dinheiro de qu'ils magia. n'ont aucune planification. Porque não tinham nenhuma planificação. Planifier à court terme. Planificam em curto prazo, Planifier à moyen terme. em médio prazo Planifier à long terme. e a longo prazo. Peut-être que j'ai la grâce, je suis économiste de formation. Tenho a graça de ser economista de formação. Et dans toutes vos églises, vous avez des économistes. Mas em todas vocês igrejas têm Appelez un groupe economistas. de frères qui connaissent ces choses. Pega um grupo de irmãos que conhecem essas coisas. Qui vous mettent un plan. Que vos façam um plano. Et si vous avez Et si juste vous- 5 000 francs, 5 000 kwanza de l'offrande dimanche, Se vocês tiverem pelo menos 5.000 mettez de kwanzas principe. na oferta, coloca a princípio. 20% nous ne toucherons pas. 20% não vamos tocar. Le reste ne suffira pas. O resto Ça ne suffit toujours pas. nunca é Mais vous suficiente. montrez à Dieu Mas para mostrar a Deus. que quand tu nous donnes 100 000 Quando francs, você nos dará 100, tu peux nous faire confiance parce que nous épargnons. você pode nos fazer confiança porque nós guardamos. Et quand vous arrivez au niveau de 100 000, Quando você vai atingir o Dieu nível vous de fera 100 mil, confiance pour 1 million. Deus vai fazer confiança para 1 Il vous fera milhão. confiance par 10 000. Deus vai fazer confiança de 10 milhões. La grande différence A grande diferença entre ces côtés de la terre entre esse lado da terra et l'hémisphère nord, e o hemisfério norte c'est la planification. é a planificação. Les gens planifient même leur enterrement. Pessoas planificam até o seu próprio enterro. On ne doit pas réunir la famille vite, l'église, les pasteurs et cotiser. Quelqu'un, on doit enterrer. Ça, c'est une honte. Não podemos estar toda hora a reunir as pessoas Vous aí êtes des com grands contribuições. responsables. Isso é vergonha. Dieu Vocês vous são a fait responsáveis. confiance pour la gestion des âmes des gens. Deus vos fez confiança para a gestão das Vous êtes pessoas. des ministres du royaume éternel. Vocês são ministros do reino Vous ne eterno. devez pas vous réunir, cotiser pour l'aider de quelqu'un. Deus não pode vos ver a se reunir para contribuir por óbito de alguém. Planifiez d'avance. Planificam antes. Chaque mois, chacun donne même 5 kwanza. Cada mês a Dans pessoa une coloca caisse mesmo 5 mutualité qui est organisée dans vos associations. Uma comunidade organizada dentro das nossas Et instituições. s'il y a un problème, vous tirez de là. E se há um problema, vocês tiram de lá. Mais vous-même aussi dans votre propre vie, Mas vocês também nas vossas próprias vidas. vous planifiez. Planifiquem. S'il vous plaît, Por favor, ne mourrez pas não morra. en laissant les enfants avec les dettes. E deixar dívida nos seus filhos. Vous connaissez l'histoire de la veuve, femme de fils de prophète. Vocês conhecem a história da viúva, Elle a filha n'a do pas profeta? menti. Ela não mentiu. Il a dit au prophète, Ela disse ao ton profeta: serviteur, mon mari. Teu servo, meu marido. Savez-vous ce que ça veut dire? Sabe o que isso quer dizer? Ça veut dire que cet homme a mis son ministère et son maître avant sa femme. Il n'a pas dit mon mari, ton serviteur. Chaque mot dans la Bible est placé à son endroit.
Isso quer dizer que o marido colocou o ministério diante da esposa. Ou primeiro vem o ministério, depois vem a esposa. Dali você vai perceber que não foi uma colocação em vão, não. Cada palavra na Bíblia tem uma colocação própria. Il connaissait son appel, cet homme-là. Ele conhecia seu chamado, aquele homem. Servir les prophètes. Ele servia o Il profeta. avait la passion. Ele tinha Il a paixão. mis le ministère de son père avant sa femme. Ele colocou o ministério antes da Mais sua il a família. échoué à planifier. Mas ele falhou em planificar. Et on est venu prendre des enfants. Ele virão pegar os filhos. Maintenant que le prophète apporte la solution, Agora que o profeta traz a solução. il dit à cette femme-là, Diz à mulher: qu'as-tu à la maison? o que você tem em casa? Si la femme avait dit je n'ai rien, Se a mulher tivesse dito não tenho nada, point, ponto. le prophète avait dit bye bye. O profeta diria tchau. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia diz: à celui qui n'a pas, aquele que não tem, on donne, dão, on ôte. retira-se. Mais à celui qui a, Mas aquele que tem, la servante n'a qu'un peu d'huile. essa serva tem apenas Oh, suivez-moi, suivez-moi. Un peu d'huile. pouquinho. Va chercher des vases. Vai à procura de vasos. Ça, c'est la planification. Essa é a planificação. Parce que l'huile est liquide. Porque o Si azeite la é líquido. multiplication commence, É a multiplicação il n'y a começa. pas de vase, E não tem vasos, on perdra cette huile. vamos perder tudo. N'oubliez pas, Não c'est esquece. le même prophète Élisée É mesmo o profeta qui a dit Eliseu au roi, que disse ao rei Josaphat et l'autre, Josafá e outros: creusez des fosses, creusez des fosses, creusez des fosses. cavem covas, buracos, L'eau viendra. e a água Mais virá. s'il n'y a pas de fosse, Se não tem covas, la terre va absorber l'eau. a terra vai absorver, Et vai vous absorver direz a que água. Dieu ne nous a pas visités E vocês vão dizer que Deus não nos visitou. parce que vous n'avez pas planifié. Porque vocês não planifiaram. Et la femme emprunte des vases. E a mulher pegou vasos. Le miracle s'est opéré. E o milagre aconteceu. Il dit à la femme, Diz a mulher: va et vends vai, venda et occupe-toi des enfants. e ocupa-te. Ma question est de savoir, Uma pergunta que devemos saber: quand son mari était en vie, quando o seu marido estava em vida, pourquoi elle n'avait pas commencé cette histoire de vendre? por que ela não começou essa história de vender o azeite? L'onction qui a produit multiplié de l'huile pendant la mort de son vivant, c'est la même onction quand son mari était en vie. A unção que produziu o azeite que multiplicou depois da morte é a mesma que havia antes da morte do seu marido. Donc toutes ces années où le prophète passait là, Quer dizer, todos esses anos que o elle profeta pouvait dire passava, au prophète, ela podia dizer ao profeta: ton mari, ton serviteur, mon mari, teu servo, meu marido, crains Dieu. crê em Deus, Mais dans cette maison, mas nessa casa, côté matériel et finance, onde diz respeito ao material e finança, é est-ce que sofrimento. quelqu'un comprend? Alguém compreende? Vous pouvez être fort spirituellement. Você pode ter forças Mais la clé espirituais, qui ouvre l'autre domaine, mas a chave que si abre outro vous ne domínio, l'avez pas, se vocês não têm, je suis venu vous dire, eu vim vos dizer, à la loi et au témoignage, em testemunho, si l'on ne parle pas ainsi, se nós não falamos il assim, n'y aura pas d'aurore. não, Et s'il n'y a pas d'aurore, se não le tivermos, peuple sera errant. o Et povo vai quand le ser, peuple est errant, quando o povo anda il errando, maudit son pasteur, ele amaldiçoa o pastor il maudit Dieu. e amaldiçoa a Que Deus. cela ne vous arrive jamais au Mas nom de que isso Jésus. não aconteça com você em nome de Jesus. La vie se planifie, A vida é por desafios. le ministère se planifie. O ministério é planificado. Tout ce que nous on fait par la grâce de Dieu là où nous sommes, Tudo que nós fizemos pela graça de Deus onde estamos, Pasteur Moutiala est témoin. Papai Muchala é testemunho. Vous serez surpris. Vocês vão ser surpreendidos. Plusieurs ne me croiront pas. Muitos não vão crer. Le plus grand don qu'on a reçu du coup, O maior dom que nós recebemos c'est 100 000 dollars. é $100.000. Et c'est moi qui l'ai offert à la communauté. E sou eu quem oferecia à comunidade. Pour acheter une parcelle à Matadi. Para comprar On n'a quintal. jamais reçu 100 000 dollars de dons. Nós nunca recebemos don de $100.000. Si j'ai des 150, Se eu recebo 50, nous devons avoir des loupes encore pour vérifier. temos que ter et lupa tout. para verificar. Mais le P, Mas o pouquinho, il trouve un plan défini. que encontra plano bem definido. On achètera là, on achètera là. Vamos comprar ali. Là c'est autant, là c'est autant ça. Lá é assim. 30% de toutes nos entrées, on met de côté. 30% de todas nós as entradas colocamos de lado. Pasteur, Pastor, je suis d'accord avec vous. estou de acordo Que contigo. les dîmes vous appartiennent. Que dízimo é vosso. Je suis d'accord. Estou de acordo. Mais tout pasteur Mas todo pastor qui bouffe toutes les dîmes que come todo o dízimo ne va nulle part dans la vie. não vai em lugar. Il n'y a aucune église où les offrandes dépassent les dîmes. Il n'y en a pas. Não existe De igreja, l'Amérique jusqu'à l'Asie, de la Corée jusqu'à l'Australie, ça n'existe pas. Non, existe. Il n'y a pas de gens, très peu de gens, qui donnent à Dieu en offrande 10% de leurs revenus mensuels. Très peu. La dîme, ils ne donnent pas, c'est obligatoire. Là encore, il faut vérifier combien donnent.
Não existe nenhuma parte do mundo em que a oferta seja superior ao dízimo. De América até a Ásia, de Ásia até a Austrália, é sempre o dízimo superior à oferta, porque ninguém nunca, jamais pegou 10% do seu salário para dar uma oferta ordinária. Nous nous sommes dit, Nós dizemos, nous croyons aux promesses. cremos nas Dieu promessas, ouvrira les cieux. Deus abrirá os céus, Des millions viendront. milhões virão, Mais avant que ça vienne, mas antes que nous venham, devons prouver à Dieu notre fidélité dans les petites choses. devemos provar a Deus nossa fidelidade em pequenas Nous coisas. avons mis un principe. Nous avons mis un principe chez nous. Nós colocamos um princípio em nós. 30% de toutes nos entrées 30% de todas as nossas entradas va dans les épargnes. vai na reserva. Et Dieu seul sait. E Deus sabe. Dieu seul sait. Deus sabe. Toutes les parcelles qu'on a achetées. Todos os quintais que nós compramos. Si nous sommes arrivés à combien? Se nós somos, já temos quantos? En termes de millions de dollars. Em termos de milhões de dólares. Peut-être 5, 6 millions. Toutes les parcelles achetées. Talvez 5, 6, todos os quintais comprados. Avec les 30%. Com 30%. Toutes les fois, à la fin de l'année, vous posez la question. Toda vez, no final do ano, Nous você appelons ça pergunta. la caisse stratégique. Nós chamamos disso Nous caixa appelons financier. Il y estratégica. en a combien dans la caisse stratégique? Tem quanto na caixa estratégica? Il vous amène les statements, l'extrait bancaire. Ele traz o extrato bancário. On s'étonne. Ah, nós Tout cet admiramos. argent vient d'où? Todo esse dinheiro veio de Tout onde? cet argent vient d'où? Todo esse dinheiro veio de onde? Achetez-nous cette parcelle-là, 400 000 $. Vamos a comprar aquele Acho que você quintal passa. ali. Aquele outro ali também. Et de cette manière, E é desta maneira les gens progressent que as pessoas progredem. et ils deviennent excellents. E se tornam excelentes. Et Dieu voit E Deus vê leur fidélité dans les petites choses. a fidelidade em pequenas coisas. La Bible dit celui qui amasse peu à peu. A Bíblia diz aquele que apanha pouco. Comment Comme pouvez-vous beaucoup. amasser peu à peu, Como é que vocês podem amassar pouco a pouco? sinon par une planification? Se não por uma planificação. Enseignez ça aux enfants. Ensinam isso aos vossos filhos. Tout ce que vous leur donnez, Tudo que vocês dão para eles. ils enlèvent la dîme, là, enlèvent l'offrande. Que eles tirem o dízimo e a oferta. Ils épargnent dans une boîte et mettent leurs pieds. Que eles tirem também pequeno, colocam num lugarzinho. Que les femmes mariées les font. Que as pessoas que vão casar Le façam. principe avec de l'argent, ça ne suffit toujours pas. Os princípios com o dinheiro nunca são suficientes. Et la planification E a planificação, aussi dans votre temps. também no vosso tempo. Ayez un programme journalier. Tenha um programa diário. Ayez un programme hebdomadaire. Tenha um programa. Ayez un programme Um programa semanal. mensuel. Mensal. Vous êtes des hommes et des femmes. Vocês são mulheres e homens Si de le Deus. Saint-Esprit vient faire incursion dans vos programmes, vous le saurez, vous le laisserez faire. Se o Espírito Santo vier vos impor um programa, vocês terão que fazer. Mais ayez d'abord ce plan-là. Mas primeiro tenham planos. Et restez ouverts au mouvement de l'Esprit. E fiquem abertos ao movimento do Espírito. Écoutez-moi. Escutem-me. Le piège dans ce travail, A armadilha nesse trabalho c'est de faire la différence entre les priorités et les urgences. é de fazer a diferença entre a prioridade e a urgência. Vous n'êtes pas appelés à répondre à toutes les urgences. Vocês não são chamados a responder a todas as urgências. Vous devez avoir des priorités. Vocês têm que ter coisas prioritárias. Vous devez avoir des priorités. Vous n'êtes pas secrétaire Vocês não são secretários pour répondre à tous les appels qui entrent. para responder a todas as chamadas que vêm. Vous ne pouvez pas être en train de travailler une prédication. Crrr, vous prenez le téléphone. Você não pode estar a trabalhar a pregação. Você Si atende vous o voulez telefone. prendre ces conseils, Se vocês quiserem tomar esse conselho, les gens qui vous fabriquent des téléphones portables, ou les gens qui vous fabriquent des téléphones portables todas as pessoas que vos fabricam telefones portáveis et qui vous les vendent, e que vendem para vocês, n'en ont pas. eles não têm. Ils ouvrent, sinon pendant 2-3 heures après, ils le reprennent. Eles ligam aquilo durante 2, 3 horas, depois desligam. Les enfants qui habitent à Silicon Valley, As crianças les enfants qui habitent à Silicon Valley, que habitam em Silicon où Valley, on fabrique ces choses, onde fabricam essas coisas, ils n'en ont pas. eles não têm. C'est leurs parents qui fabriquent. São os seus pais que fabricam. Chaque sonnerie de téléphone Cada melodia de telefone éteint ton cerveau. Éteint le cerveau. atinge o cérebro. Si, Ah, tu es en apaga. train, si tu es en train de réfléchir, de travailler, grrrr, ça éteint. Se você está trabalhando, a refletir, Mais aquilo tant toca, que tu aquilo apaga. reviens. Quando você acorda, Tu n'es pas au même endroit. você não está no mesmo lugar. Planifiez votre temps. Planifica vosso tempo. À nous tous, Dieu a donné 24 heures. Tudo que você tem durante 24 horas. Planifiez ce que vous faites de votre temps. Planifica tudo que farás durante os Que 24 les horas. autres ne dictent pas votre agenda. Que as pessoas não ditem tua agenda. Le temps est la seule ressource. O tempo é o único recurso. Lorsqu'il est parti, Quando ele vai, il ne reviendra plus. já não recua. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs,
Por isso a Bíblia diz: rachetez le temps, resgatai o tempo, car les jours sont mauvais. porque os dias são maus. Levez la main droite. Levanta a mão direita. Dites, Dieu des esprits des prophètes. Deus, Espírito dos profetas. Dites après moi, Dieu des esprits des prophètes, Deus, Espírito dos profetas. regarde-moi favorablement. Olha para mim favoravelmente. Maintenant, Agora, je reçus l'esprit de sagesse, eu recebi o Espírito da et sabedoria d'intelligence. e da inteligência, Tu m'aides à la planification. que me ajude na planificação. Merci pour la passion dans mon cœur Obrigado pela paixão no meu coração et le feu qui brille. e o fogo que À queima. partir de maintenant, A partir de agora, la vie a vida me répondra favorablement. vai me responder favoravelmente. Je commande l'excellence Eu recomendo a de excelência répondre à mes rendez-vous. que responda a Je meus compromissos. commande au succès Eu dou ordem ao de sucesso, répondre à mes de entreprises. responder a meus Je afazeres. le crois, Eu creio, ainsi je le déclare. assim declaro. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen.